अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऐं सुबह बख़ैर नाज़रीन। पंहिंजी मॉर्निंग में तव्हां सभिनी खे ख़ुशि आमदीद कयूं था। उम्मीद है तव्हां सभु ठीकु ठाक हूंदा, ख़ैरियत सां हूंदा, मज़े में हूंदा। मां आहियां तव्हांजी होस्ट उनसा शाह, मूंसां गॾु आहिनि सजाद स्वाग जी तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम ऐं वेरी गुड मॉर्निंग। जेके असांजा घर भाती जिथे जिथे ॾिसनि था उते उते उन्हनि खे सलाम क़बूल पवे। इन दुआ सां ऐं नेक तमन्ना सां त शाल रब पाक रहम करे, बाज करे, करम करे। असां हूअं बि चवंदा आहिनि त जेॾो तुंहिंजो नाव बाज बि ओॾी आई मङा, रीह थंबे रीह थोणीअ तूं छपर तूं छांव गुजाड़ो कहां तोखे मालूम सभु। अलाह असांखे सभु ख़बर आहे, पर कॾहिं कॾहिं असांजी का आजिज़ी, का दुआ, को तरीक़ो, को अहिड़ो एक्ट जेको उनखे राज़ी करे सघे थिए त असांजा कम सिधा थी वेंदा, सवला थी वेंदा। उमेदु आहे तव्हां ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैर ख़ैर सां हैप्पी। कीअं आहियो तव्हां? तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक, बिल्कुलु हैप्पी। तव्हां बि हैप्पी हूंदा, बल्कि वधीक हैप्पी हूंदा छो कल्ह तव्हां ज़बरदस्त फन कयो। कल्ह असां फन कयोसीं बाक़ाइदे ऐं ज़बरदस्त मज़ो आयो। ऐं चवण जो मक़सदु इहो त फैमिली खे, ॿारनि खे, बच्चनि खे, सभिनी खे टाइम ॾियण सां जेका पॉज़िटिव एनर्जी अचे थी उहा ज़ाहिर आहे एतिरी अचे थी निंड थी अचे ऐं पाण बि रिलैक्स थी वेंदो आहे। ज़ाहिर आहे हिकिड़ो रूटीन जेको बिज़ी वर्क कमु हिते उते माण्हू वञे थो, उनजे अलावा अगरि माण्हू थोरो फन करे, इंजॉय करे, सुठो टाइम स्पेंड करे स्पेशली फैमिली सां, त ॾींहुं छा हफ़्तो छा महीनो बि सुठो गुज़रंदो आहे। ॾिसूं था केसी ताईं ब्रेक इलाही ज़रूरी आहे लाइफ में, ब्रेक थोरो रूटीन खां हटी करे तव्हां कमु कयो था सुठो। बिल्कुलु दोस्तो, अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं, अॼु असांजा महिमान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। ख़ासि तौर ते उहे असांजा भाउर भेनर जेके घरनि में अचानक, छाकाणि त शइ आराम सां अचानक का शइ हलंदे कंदे कहिड़ी एमरजेंसी थी वेंदी आहे, एमरजेंसी मां ख़ुदा न ख़ासिता कंहिं ते गरम पाणी हारिजी पवंदो, को बाहि में सड़ी पवंदो, या बाहि लॻी वेंदी, को नुक़सानु थींदो, या एक्सीडेंट में का ॻाल्हि थिए थी, त हीअ जेका स्किन आहे, जेका बाहि जो लॻणु आहे, जिस्मानी जेका तकलीफ़ आहे, छा फर्स्ट एड हुजणु खपे जॾहिं असांजी का आङुर सड़े थी, या बाहि लॻी वञे थी, या कॾहिं कॾहिं इंसानु आहे, कॾहिं कपिड़नि खे, कॾहिं रवनि खे बाहि लॻे थी, या कुझु बि, त फर्स्ट एड छा आहे ऐं उन सां कीअं डील कजे, उन लाइ ज़बरदस्त असां वटि अॻ में असां काफ़ी प्रोग्राम करे चुका हुआसीं। बर्निंग जा एक्सपर्ट आहिनि, डॉक्टर आहिनि, ऐं ख़ासि तौर ते प्लास्टिक सर्जरी हुजे या बर्निंग जा जेके इशूज़ आहिनि त डॉक्टर लाइ रेफर थींदा आहिनि। डॉक्टर ज़बरदस्त डॉक्टर साहिब जो नालो आहे, प्रैक्टिस आहे, डॉक्टर अहमद अल इब्रान साहब सां असां गॾु। डॉक्टर साहब वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। सर ये इमरजेंसी क्या होती है सर? अल्लाह रहम फरमाए। बर्न तो है ही इमरजेंसी। आग लग जाए तो इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है किसी बिल्डिंग में, घर में, या कहीं पे भी। और ज़्यादातर जो आग लगती है ना वो हादसाती होती है। हाँ, ज़ाहिर है पता नहीं तो लोगों को कि क्या होना है। और सबसे बड़ी बात, ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये बड़ा हेल्पफुल होता है इस तरह की चीज़ों के लिए, क्योंकि लोग अवेयर नहीं होते हैं कि करना क्या है ऐसे मौके के ऊपर। वो एकदम बिल्डिंग में आग लगी, भागना शुरू हो गया, अजीब तरह से पैनिक फैल गया, घर के अंदर आग लग गई किसी को, वाइफ जलने लगी, शौहर को पता ही नहीं होता, वो आके उसको बुझाने लगते हैं, इतने करीब आ जाते हैं, खुद भी मुलविस कर लेते हैं, छोटे बच्चे आके माँ को चिपक जाते हैं, तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। करना ये चाहिए कि सबसे पहले जब आग लगी भी हो किसी को, तो उसे ये चाहिए कि वो रुक जाए अपनी जगह पे। अच्छा, रुकने का बड़ा फ़ायदा होता है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बाहर भागने लगेंगे तो आप फ्रेश एयर कैच करेंगे, और फ्रेश एयर में और ज़्यादा आग भड़क जाती है। क्योंकि फ्रेश एयर में ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन हमेशा जलने के अमल को फैसिलिटेट करती है। मतलब लेकिन लोग तो हेल्प के लिए भागते हैं ना, कि कोई आए मुझे बचाए, और हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल आप बात सही है, बताने के लिए, बस ये वो तो मजबूरी होती है उस वक्त अगर अकेले हों। हाँ, और अगर कोई ऐसा नहीं, तो ये जो हम फर्स्ट एड किसी को बताने के बजाय आप पहले हाँ बिल्कुल आप वाली बात कि फर्स्ट एड हम यही बतलाना चाह रहे हैं कि अकेले हैं तो खुद कैसे कर लें जी। ये है, क्योंकि अगर बाहर भागेंगे बुझाने के लिए, देखें ना, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर सिर्फ आप 10 सेकंड के लिए शोले के पास हाथ रख दें इस तरह, तो सोचे क्या हाल हो जाता है हाथ का। 10 सेकंड अगर उसने 1 मिनट लगा दिया जी, कि हम हेल्प के लिए, और बाहर चले गए और शोले भड़क गए, जिसके पास पहुंचे तो जो रहा सा हिस्सा था वो भी जलने लगा, तो कौन करीब आके बुझाएगा उसको। ये भी तो सोचें, जब तक उस किसी को पता चलेगा वो चीज़ जल चुकी है, कम से कम 1-2 मिनट तो गुजर जाएंगे। तो मैं तो 10 सेकंड 20 सेकंड की बात कर रहा हूँ, वहाँ तो सोचें आप 2 मिनट के अंदर क्या हाल हो जाएगा 120 सेकंड के अंदर। तो ऐसा है कि ये मैंने आपको बताया ना, आपका ये प्रोग्राम बड़ा हेल्पफुल होगा अगर कोई सुन रहा है उसे, तो उसको डेफिनेटली, अगर खुदा ना करे गॉड फॉरबिड कभी आग लग गई तो वो कैसे बुझाएं। पहले तो ये कि छोटी आग कैसे बुझाएं, मतलब जैसे फर्ज करें
پتیلی اتار رہے ہیں, آستین ہے اس میں آگ لگ گئی. یہ عورتوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے, اور میں جب ان سے پوچھتا ہوں تو یا دوپٹہ آ جاتا ہے, جی بالکل دوپٹہ آ گیا یا کوئی چھوٹی سی چیز آ گئی, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا سی آستین میں آگ لگی اور اس کے بعد پھر ہم نے ادھر ادھر کر کے وہ پورے کپڑوں میں آگ لگی اور 40-50% برن ہو گیا. تو میں کہتا ہوں دیکھیں اگر دوپٹے میں آگ لگی تھی یا آپ کے آستین میں آگ لگی تو آپ اس طرح کوئی, جیسے یہ گدی ہے, اس کو لیں یا کوئی کپڑا لیں اور اس کو اس کے اوپر رکھ دیں. اچھا. اسی وقت, اور جس فورس سے آپ رکھیں گے نا اس طرح, وہ ویسے ہی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا فورس سے کوئی چیز رکھیں آگ بجھ جاتی ہے. اب بجائے اس کے کہ اس کو آپ یہاں پہلے تو اپنی باڈی سے علیحدہ کریں, سب سے پہلا کام تو یہ کہ ریسٹ آف دا باڈی سے. پتہ چلا ہاں آگ لگ گئی ادھر ادھر, وہ پتہ چلا پوری باڈی میں آگ لگا لی, آستین میں لگی, وہاں سے دوپٹہ آ گیا انوالو ہو گیا, دامن انوالو ہو گیا. سب سے پہلے یہ کریں کہ اس کو یا تو کسی گدی یا پھر کوئی کپڑا پڑا ہو, کچن میں ہوتے ہیں کپڑے ایسے, ارے کچھ نہیں ہو تو اپنے ہاتھ سے ہی دبا لیں, 2 ہاتھ ہی تو جلیں گے تھوڑے بہت, لیکن پورا جسم تو نہیں جل جائے گا. اور اتنی تیزی سے جب کریں گے تو آپ دیکھیے گا کبھی بھی ہاتھ بھی نہیں جلے گا, آگ بھی بجھ جائے گی یہاں کی. پہلا کام. دوسرا یہ کہ چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں, جیسے فرائی کر رہے ہیں, تیل اڑ کے آ گیا. اب تیل اڑ کے آ گیا, تیل بہت زیادہ گرم ہوتا ہے, یہ پانی سے بھی زیادہ گرم ہوتا ہے, یعنی 200-300 ڈگری کے اوپر. اب وہ تیل یا گھی جو آ کے لگا یہاں پہ, اب وہ سوچ رہے ہیں کریں کیا. کچھ نہیں کرنا چاہیے. اصل ہوتا ہے جلنے میں اسی وقت آپ نے کیا کرنا ہے, پریزنس آف مائنڈ. وہ ویسے اویئرنیس جیسے آپ دے رہے ہیں اسی طرح کی اویئرنیس سے ہی ہوتا ہے. پانی کے نیچے ہاتھ رکھ دیں فوراً. ٹیپ تو ہوتا ہی ہر کچن میں ہوتا ہے, کھولیں پانی, اس کے نیچے ہاتھ رکھ دیں. سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا, وہ جو گرم تیل ہوگا جو سارا ہی آپ کے ہاتھ پہ ٹھنڈا ہونا ہے یا جسم کے جس حصے پہ گرا ہے وہاں ٹھنڈا ہونا ہے, وہ پانی سے فوراً ٹھنڈا ہو جائے گا. تو مزید تو آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. ایک تو ٹچ ہونے کا نقصان ہوا. کتنی دیر لگتی ہے یہاں سے ٹیپ تک پہنچنے میں؟ میرے خیال 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں. 5 سیکنڈ ہو کھولا, کام ختم ہو گیا. تو ایک ہلکا سا بس نشان سا آئے گا ریڈ سا, اور کچھ نہیں. 1-2 دن ایچنگ یا برننگ ہوگی, کام ختم ہو جائے گا. ٹوتھ پیسٹ لگا لیتے ہیں. ہاں ٹوتھ پیسٹ سوتھنگ افیکٹ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹوتھ پیسٹ میں مینتھول ہوتا ہے. زیادہ تر ٹوتھ پیسٹ جو ہوتے ہیں دے کنٹینز مینتھول, تاکہ ماؤتھ واش مینتھول. تو لوگ یہ اگر ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہیں اس وقت سوتھنگ افیکٹ پڑ جاتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب سے پہلے آپ پانی کا استعمال کریں جو بڑی ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے. کچن میں کیا, فریج کھولیں سامنے پانی ہوگا. تو یہ چھوٹا جلا ہوا ہو, اس کو پریشر سے ہی بجھا لیں. چھوٹا سا جلا, آستین ہے, دامن ہے, دوپٹے, اس باڈی سے علیحدہ کریں اس کو. اپنی دوپٹہ ہے تو اس کو ادھر ادھر نہ کریں تو سارے میں آگ لگا لیں. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ فرائی پینس میں آگ لگ جاتی ہے کام کرتے ہوئے, ایک دم پتیلی میں آگ بھڑک گئی. تو یہ نہیں کریں کہ اس کو غلطی سے اس کے اندر پانی ڈال دیں, اور پانی ڈالا تو سمجھے شعلہ اور بھڑکا. شعلہ اور بھڑکے گا وہ تو, بلکہ ایک دھماکے کی سی آواز آئے گی, اور چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹ جگہ جگہ کچن میں بھی اور اپنے اوپر بھی گرا لیں گے. وہ ایک عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے. پتیلی میں جب بھی آگ لگے اس کو آف کر دیں, چولہے کو آف کر دیں, دور رہ جائیں. ایک تو آسان سا کام ہے, خود ہی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ وہیں پہ ہیں اور بجھانا ضروری سمجھتے ہیں تو پھر ایک کپڑے کو گیلا کریں, نچوڑیں, اور اس کو پتیلی کے اوپر ڈھک دیں. یا کوئی لڈ ہوتی ہے نا, وہ جو پاٹ لڈ کہتے ہیں, جو ڈھکنے کو رکھ دیں اوپر. بس اتنا سا کام کریں, بجائے اس کے کہ پانی ڈال کے بجھا رہے ہیں اس کو. اور کئی دفعہ ایسا ہوا, پانی ڈال کے بجھایا, اپنے اوپر آگ آئی اور پورا جلا کے بیٹھے ہوئے. پوچھا تو ڈاکٹر صاحب فرائی پین میں انڈا تل رہے تھے, آگ لگی, ہم نے پانی ڈال کے بجھایا, وہ ایک دھماکہ سا ہوا, ہمارے اوپر ہی ساری آگ آ گئی. ایک تو آگ بھڑک گئی اور ہمارے اوپر آ گئی. اور باقی یہ کہ اگر ایسا کچن میں ہمارے ایک وہ ہوتا ہے کوکنگ رینج, کوکنگ رینج کے پیچھے ایک سافٹ پائپ سا ہوتا ہے, آپ جا کے دیکھیے گا گھر پہ سافٹ پائپ ہوتا ہے جو مین لائن سے آپ کے, جی گیس کا. تو وہ پائپ جو ہے اکثر 2-3 سال 4 سال بعد چٹکنے لگتا ہے. اس میں سے چٹکنے کی وجہ سے اس میں ایسے بن جاتے ہیں, لیکیج آ جاتی ہے. اور لیکیج سے کیا ہوتا ہے کہ رات جیسے آپ نے کھڑکیاں دروازے سب بند کر دیے کچن کے, اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, بند کر دیا تو وہ گیس لیک اب وہ ایکومولیٹ ہو رہی ہے اندر, وہ جمع ہو رہی ہے. اور صبح بچے کا ناشتہ بنانا ہے کچھ, وہ گئیں بیگم صاحبہ, اور ان کو جو ہے نیند میں اتنا خیال بھی نہیں ہوتا, جا کے جیسے ہی ماچس جلائی بلاسٹ ہوا. اب وہ یہ کہتے ہیں جی نوب کھلی رہ گئی. نوب اپنی کھلی رہتی ہے, وہ پائپ کو پلیز چیک دیٹ پائپ, ٹھیک ہے نا. آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جن لوگ جو سن رہے ہیں وہ اپنے پائپ چیک کریں, کیونکہ وقت کہتے ہیں نا برے وقت سے پہلے ہی اس کا سدباب کر لیا جائے تو بہت افسوس سے بہتر ہے. جی بہت بڑی مصیبت سے بچ جائیں گے. تو وہ پائپ جو ہوتا ہے اس پائپ کو چیک کیا کریں, 1 سال 1.5 سال 2 سال بعد چینج کریں, اور اچھی کوالٹی کا لگائیں. 1.5-2 فٹ کا پائپ ہوتا ہے, اس میں بھی کیا کوالٹی دیکھنی. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی گھر میں کچن کا دروازہ بند کیا کریں, پہلے نوب دیکھ لیں بند ہے, چولہے کے نوب ضرور دیکھیں. یہ بھی کھلے رہ سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ہر دفعہ پائپ ہی خراب ہوتا ہے. نوبس دیکھیں,
جو ہماری پریونشن کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ ہسبینڈ دیکھے ایک دفعہ وائف دیکھے. جیسے وائف بن کر کے آ گئی تو ہسبینڈ نے کہا جی جی بالکل, جیسے آپ آفیسز میں ہوتا ہے کہ ایک چوکیدار پہلے جا کے تالا لگاتا ہے, دوسرا تو کھینچ کے دیکھتا ہے لگ گیا نہیں لگ گیا تالا, بالکل اسی طرح. کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے نا, آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ پورا گھر بعض مرتبہ جل جاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو اتنی سی جگہ اتنے چھوٹے سے کام کے لیے کیا کرنا. دوسری یہ کہ اگر اسمیل آ رہی ہے کہیں, گیس کی اسمیل آ رہی ہے, جیسے کچن کھولا گیس کی اسمیل آ گئی, تو فوراً وہاں سے آ جائیں, ماچس جلانے کی کوشش نہ کریں. لوگ اکثر اس کو بھی اگنور کرتے ہیں. گیس جو ہوتی ہے یہ آرڈر لیس ہوتی ہے, مطلب اس میں اسمیل نہیں ہوتی. یہ انڈیکیٹر ڈالا جاتا ہے صرف اس لیے کہ کہیں لیکیج ہو تو آپ کو اسمیل آئے اور آپ اس سے پہچان جائیں کہ گیس لیک ہو گئی. ادروائز گیس جو ہے وہ بغیر اسمیل کے ہوتی ہے, کوئی اس میں خوشبو نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. تو اس میں شامل کی جاتی ہے, جی شامل کی جاتی ہے ایز اے انڈیکیٹر کہ کہیں لیک ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیے گا ایک دم آتے کوئی کہہ رہا ہے گیس کی اسمیل آ رہی ہے, تو یہ انڈیکیٹر ہے جو اس میں ڈالا ہوا ہے. لیکن اس پہ بھی لوگ باز نہیں آتے ہیں, اس کے باوجود وہ پیدل ماچس جلا دی جلدی میں. اصل میں صبح ہوتی ہے جلدی, نیند بھی ہوئی ہوتی ہے, تھوڑا بندہ. اچھا سر یہ تو باتیں ہو گئی. اچھا دوسرا یہ کہ اکثر گاڑی گرم ہو جاتی ہے, جی جی, اور گرم گاڑی میں جب پانی ڈالا جاتا ہے اچانک ریڈیٹر سے وہ بھاپ پانی اور وہ منہ جل جاتا ہے. جی جی جی, تو اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے, اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو ریڈیٹر کا ڈھکنا ہوتا ہے وہ تو کبھی نہیں کھولنا چاہیے. وہ نہ صرف آپ کو انوالو کر سکتا ہے, وہ پانی اس طرح اڑتا ہوا جاتا ہے. پیچھے جو راگیر آ رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ ایسا ہوا جو ساتھ میں آ رہا تھا, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب 2 اور پہ بھی گرا, ہمارا تو منہ جلا ہی جلا, اور پیچھے جن کے اوپر گیا وہ بیچارے بھی جل گئے. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ گاڑی, اب ہو گیا ایک کام, گاڑی کو ٹھنڈا ہونے دیں, کونے میں کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے, بجائے اس کے کہ اس طرح کی ریڈیٹر تو کبھی کھولنا ہی نہیں چاہیے. اور اگر ہو گیا ایسا تو گرم پانی جو چہرے پہ آتا ہے نا, وہی میں نے آپ کو کہا کہ گرم پانی جیسے ہی لگے گا, اس میں 2-3 فائدے سے, مطلب ایک کم نقصان والی بات یہ ہے کہ جیسے ہی پانی آ کے آپ کو لگے گا, وہ آپ ایکسپوز کھڑے ہوں گے باہر کہیں اور وہ پھیل جائے گا, تو وہ ٹھنڈا تو بہت جلدی ہو جائے گا, اس کو ٹھنڈا کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی کہ فوراً ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر فرض کریں جلن ہو رہی ہے تو پانی ڈالیں, پانی لگائیں. اچھا پانی لگانے کے بعد نا اکثر چھالے پڑ جاتے ہیں, پانی سے نہیں پڑتے ہیں چھالے, جو بنتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں. وہ جیسے ابھی کسی کا پاؤں جلا, بعد مرتبہ 24 گھنٹے بعد چھالے پڑتے ہیں. تو لوگوں کا یہ بلیو ہو جاتا ہے کہ چونکہ پہلے تو لوگ سب سے پہلے آپ بالکل یہ ایسے فرم بلیو ہے لوگوں کا کہ اگر جلے ہوئے پہ پانی ڈالیں گے تو چھالے بن جائیں گے, یہ بالکل فرم بلیو ہے لوگوں کا. تو اس کو ہم ظاہر بات ہے اسی طرح اویئرنیس پروگرام سے اس کو چینج کر سکتے ہیں. چھالے کبھی پانی ڈالنے سے نہیں بنتے ہیں. دیکھیں اگر فرض کریں اوپر سے پانی ڈالنے سے اور چھالا بن جائے, جلا ہوا ہو, تو جو لوگ سمندر کے اندر 1-1 گھنٹے نہاتے ہو تو چھالا ہی بنا کے نکلیں باہر. اسکن کے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی, اب کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کبھی نہیں جا سکتی اس کے اندر, چاہے 1 گھنٹے کیوں نہ رہیں. ہاں کسی کی ڈیتھ ہی ہو جائے تو وہ 24 گھنٹے پڑا رہے تو پھر پھولنا شروع ہو جائے گا, لیکن ویسے 1-2 گھنٹے کے اندر کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو چھالا پڑتا ہے اس کا ریزن کوئی اور ہے, پانی ڈالنا از ناٹ دی ریزن. ٹھیک ہے, تو بالکل بے فکر ہو کے پانی ڈالیں. اب جیسے آپ نے کہا ریڈیٹر سے کھولا اس نے, اب اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے پانی تو لگ گیا اس کے, وہ ٹھنڈا بھی ہو گیا سب کچھ, لیکن وہ جو جلا دیا اس نے, یہاں نسیں ہوتی ہیں باریک باریک ساری, بڑا سینسٹیو ہوتا ہے چہرہ. اب دیکھیں ذرا سی مکھی بیٹھتی ہے وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے یہاں کچھ بیٹھ گیا ہے, یہ ایک چوٹی چل رہی ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے. تو اتنا سینسٹیو جب ہوتا ہے تو یہاں چھوٹی نروز ہوتی ہیں باریک, تو تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے گرم پانی لگنے کی, اس سے جلنے کی. تو کریں یہ کہ پانی کہیں سے لیں, ٹیپ واٹر, پانی منہ پہ اس طرح سے اسپلیش کریں. مطلب آپ کے کہنے میں ہر دوا جو پانی پہلے استعمال کریں. فرسٹ ایڈ ہے نا, دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں فرسٹ ایڈ میں دوا کا تو دخل ہی نہیں ہے. لیکن فرسٹ ایڈ کیا چیز ہوتی ہے, حادثے سے لے کے ڈاکٹر تک پہنچنے کے درمیان جو اس کو طبی امداد دی جائے, وہ طبی امداد وہ ہوتی ہے جو اینی باڈی کین گیو. جیسے میں بھی آپ سے کہا تھا کہ فرسٹ ایڈ اور چیزوں کی بھی آپ لوگ اویئرنیس دیں. اچھا بعض اوقات ہمارے یہاں تیزاب کے واقعات بہت زیادہ ہیں, جی, یا گھر میں موجود کوئی ایسے تیزاب جو استعمال کیے جاتے ہیں دوسری چیزوں کے لیے, اور وہ لگ جائے اور وہ جلن پیدا کرے. خاص طور پہ ہم نے گٹر کھولنے کے لیے پانی ڈال دیتے ہیں, یا تیزاب ڈال دیتے ہیں, یا کچھ فرض صاف کرنے کے لیے ایسڈ اٹیکس ہوتے ہیں جو بالکل جان بوجھ کے بھی پھینکا جاتا ہے. ہاں جان بوجھ کسی کو شکل بگاڑنے کے لیے. اس کی کیا مطلب ہونی چاہیے؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ ہم گھر کی بات کر لیں. گھر میں کیا ہوتا ہے, یہ ملتا ہے آج کل کولڈ ڈرنکس کی بوٹل میں,
آپ نے دیکھا ہوگا پیپسی کی بوتل میں مل رہا ہے, کسی یہ جو ڈومیسٹک کولڈ ڈرنکس ہے ہمارے ان کی بوتل میں ملتا ہے, اس کے ایک تو ڈھکن صحیح سے لگے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کولڈ ڈرنک کی بوتل میں جب بھی لائیں اس کو استعمال کریں اور بقیہ پھینک دیں. میرے پاس ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ 7 اپ کی بوتل کے اندر رکھا تھا, بچہ باہر سے آیا, اسے سمجھا یہ کولڈ ڈرنک کو پی لیا, ایک گھونٹ بھی اندر چلا گیا تو سمجھے اس بچے کا کیا حشر ہوا, منہ سارا جل گیا, کھانے کی نالی میں پہنچ گیا. اب وہ چیختے چلاتے, وہ بیچارہ ظاہر بات ہے بچے کو کیا پتا, نگل لیا تو وہ واپس تو نہیں آ سکتا ہے. تو ایک تو یہ کہ جب بھی لے کر آئے اس کو ایک سیف جگہ پہ رکھیں, دیٹ شوڈ بی لاکڈ. گھر پہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے, اول تو گھر پہ ہونا نہیں چاہیے, لیکن اگر ضرورت کے لیے لائیں تو اتنا ہی استعمال کریں جتنا استعمال ہونا ہے, اور باقی کو پھینک دیں. دوسرا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اس کے کیپ, میں نے آپ سے کہا لوز ہوتے ہیں. آپ دیکھیے گا لے کے کبھی کہ بالکل کیپ ایسا ہوتا ہے رکھا ہوا ہے ہلکا سا, یوں کریں گے ہاتھ میں آ جائے گا. اسے کیا کرتے ہیں کہ اوپر شیلف پہ رکھ دیتے ہیں. اب شیلف میں نیچے سے کوئی چیز نکال رہے ہیں یا وہ اوپر سے گرتا ہے یہاں پہ, یہ اس کی فرسٹ ایڈ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اگر تیزاب کبھی بھی گر جائے, ایکسیڈنٹل گرے یا کوئی پھینک دے تیزاب, سب سے پہلا کام یہ ہے کہ پانی لگائیں. دیکھیں آپ وہی یعنی ایزیلی اپروچ والی چیزیں ہیں یہ ساری. پانی فوراً, جیسے وہ ایک ہمارے پیشنٹ تھا جو میرے پاس آیا, اس کی وائف نے اس کے اوپر تیزاب پھینکا, تو اس نے فوراً ہمارے پلاسٹک سرجن کو فون کیا کہ میں کیا کروں جلدی, ان کا ڈرائیور تھا وہ. تو انہوں نے کہا کہ تم بس گھر میں شاور ہے, کہنے لگے ہاں شاور کے نیچے کھڑے ہو جا کے. وہ شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا تو سارا تیزاب جو ہے نا اس کا وہ بہہ گیا, بہت کم اس کو نقصان ہوا کیونکہ ود ان سیکنڈز اس کے ساتھ مطلب. اچھا, جو انہیل کر لیتے ہیں ان کا کیا کریں؟ انہیل تو اصل میں گیسز ہوتی ہیں, وہ یوزلی جو انہیل کرتی ہیں تیزاب کی گیسز بھی ہوتی ہیں, تیزاب میں سے گیس نکل رہی ہوتی ہے, وہ ڈیفینیٹلی پھر وہ لنگس کو خراب کرتی ہیں. اس کا کوئی کیور نہیں ہے. اس کا کیور یہ ہے کہ اسپتال جائے, پھر تو پراپر علاج کرائے, کنسلٹنٹ اسپیشلسٹ کو دکھائے, وہ ایکس ریز کریں, دیکھیں اندر کتنا ڈیمیج ہوا ہے. بہرحال آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ بڑا ڈینجرس ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ جان بھی لے سکتا ہے. صرف اسموک انہیل کرنے سے لوگ مر جاتے ہیں. پوری بلڈنگ میں آگ لگی ہے, اس کو کوئی کہیں کپڑوں کے اوپر کوئی نشان نہیں آیا, اوکے یا اللہ کا شکر ہے تم تو بچ گئے جلنے سے, لیکن وہ جو اسموک وہ سارا سونگ گیا ہے, انہیل کر گیا, دیٹ اسموک از کوائٹ ڈینجرس. مطلب وہ اٹ مے لیڈ ٹو ڈیتھ آف دا پیشنٹ. مطلب وہ پیشنٹ مر جاتے ہیں اسموک سونگنے سے. لوگ ریئلائز نہیں کرتے ان باتوں کو کہ بلڈنگ. اچھا ایک اور بات, بلڈنگ میں اگر فرض کریں آگ لگ جائے کسی, اور جیسے آفیسز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آج کل چاروں طرف سے بند ہوتی ہے بلڈنگ, اے سی لگے ہوتے ہیں, جب تک نیچے پہنچے. تو نیچے پہنچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نہ جائیں, جیسے دھواں بھرا ہوا ہے کمرے کے اندر, اب آپ کھڑے ہو کے جا رہے ہیں تو آپ انہیل کرے چلے جا رہے ہیں. کرنا یہ چاہیے ایسی جگہ پہ کہ آپ بالکل نیچے جا کے لیٹ جائیں, کیونکہ جیسے اس کمرے میں بھی آکسیجن ہوگی, خدا نہ کرے اگر یہاں کہیں دھواں آتا ہے, سرکٹنگ ہو جاتی جی کچھ بھی ہو, آگ لگ گئی, دھواں آنا شروع ہو گیا, دروازوں کے نیچے سے دھواں آنا شروع ہو گیا, آپ کو اندازہ ہوگا دھواں آ رہا ہے, تو یہ دھواں پہلے اوپر جائے گا, اوپر سے نیچے آئے گا. جیسے کوئی چیز نیچے سے اوپر بھرتی ہے نا, جب پانی نیچے سے اوپر بھرتا ہے, دھواں اوپر سے نیچے آتا ہے, اوپر بھرے گا پھر وہ نیچے آئے گا, تو نیچے جیسے آتا جائے گا جتنی آکسیجن اس میں ہوگی وہ کمپریس ہوگی نیچے فرش کی طرف جاتی رہے گی. تو اب اگر لیٹ کے جائیں یا جھک کے جائیں یا بیٹھ کے جائیں تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے, بجائے سے کہ اسٹریٹ کھڑے ہو گئے, پتہ چلا سارا دھواں سونگتے جا رہے ہیں اور ایک دم سے چکر آیا, وہیں کہیں گر گئے اور پھر تو پھنس گئے, ہو گیا کام. تو کبھی بھی کسی آفس میں, کسی گھر میں یا کہیں کمرے میں دھواں بھر جائے تو نچلا حصہ جو ہوتا ہے 1-1.5 فٹ کا, وہاں پہ وہ نہیں ہوتی, اسموک نہیں ہوتی ہے, وہ جتنی آکسیجن تھی اس کو کمپریس کر کے, اس نے آپ نظر تو آتا نہیں ہے لیکن کمپریس کر کے نیچے, تو آپ رینگ کے کرال کر کے جائیں, دروازہ کھولیں, کرال کر کے باہر نکل جائیں, کرال کر کے, یعنی کہ انہیل نہیں کرنا چاہیے, انہیل از ویری ویری ڈینجرس. صحیح. اچھا کبھی گھر میں, آفیسز میں یا بلڈنگ میں کہیں آگ لگ جاتی ہے تو پھر فوری طور پہ کمبل یا چادر یا کوئی اس طریقے سے بھی ڈال دیا جاتا ہے؟ ایسا ہے کہ آپ نے پہلے سب سے پہلا سوال کیا تھا نا کہ فرسٹ ایڈ کیا ہوتی ہے. ایک شخص جل رہا ہے سامنے, فرض کریں وہ اکیلا ہے تو کیا کرے, وہ گر جائے فوراً. جیسے سینے پہ آگ لگ گئی کسی عورت کے, پکاتے میں عموماً یہی لگتی ہے چیسٹ پر, تو ایک دم سے نیچے گر جائے, نیچے گر کے زمین کے ساتھ چپک جائے. وہی والی بات ہوئی, جلنے کی جگہ کو آکسیجن نہیں ملی, وہ چپک گئے نیچے جا کے. اور اگر کوئی وہاں کھڑا ہے جو اس کی ہیلپ کر سکتا ہے تو وہ آپ والی بات کہ وہ کہ چادر وغیرہ لے کے یا موٹا کمبل ہو کوئی چیز اس کے اوپر ڈال دے یا اس کو لپیٹ دے. پیشنٹ کو لپیٹنا زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے, بڑا ٹرکی معاملہ ہے کہ اپنے آپ کو نہ پتہ یا گیلی کر کے چادر اس کے اوپر اطراف لپیٹ دے, گیلی کر کے چادر اس کے اوپر ڈال دے پیشنٹ کے, اس کو نیچے گرائے, اوپر ڈال دیں. آئیڈیا از جسٹ ٹو کٹ دی آکسیجن سپلائی, کہ آکسیجن یا ایئر جو ہے اس کی سپلائی کٹ کرتے ہیں. تو پیشنٹ کو اکیلا اگر ہے تو گر جائے
جب وہ گرے گا, گرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ 2 فائدے. ایک تو یہ کہ اگر چیسٹ پہ لگی آگ, آپ چپک جائیں زمین کے ساتھ, جیسے کارپیٹ پڑے سے چپک جائیں, اپنی پوری باڈی کو چپکا لیں, تو ظاہر بات ہے وہ برننگ پروسیس کیسے ہوگا؟ آکسیجن تو مل ہی نہیں رہی, وہ تو بند ہو گیا. دوسرا یہ ہے اگر جلتے ہوئے اگر وہ نیچے لیٹ بھی جائے, لیٹے اور رول ہو ادھر ادھر, دونوں طرف آگ لگی ہے تو کیا کرے گا؟ ایک طرف سے چپکے گا. تو رول ہو, اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو شعلے نیچے آگ لگنے سے ہوتے ہیں, آپ غور کر کے دیکھیے, نیچے آگ یہاں لگی ہے دامن میں کام کرتے ہوئے, اب وہ کھڑی ہیں, چیخ رہی ہیں, چلا رہی ہیں, یہ آگ بڑھنا شروع ہو گئی, دیکھیں یہ چہرہ آ گیا, چہرہ جل گیا. اور اگر لیٹ جائے یا یوں جائے گی نا, پیٹ سے اوپر آسمان کی طرف جائے گی, اور پھر بال اور وہ ساری چیزیں, سب کچھ بچ گیا, بال بھی بچ گیا, چہرہ بھی بچ گیا. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ تو چہرہ ہے. باقی نیچے میرے پاس کتنے پیشنٹ آتے ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں پتا, اندر قمیض کھولیں تو جلے میں اندر تو سارے, ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ جلا ہوا ہے, برابر ہم بیٹھ گیا آگے, پوچھتے کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں میں جلا ہوا ہوں جی 12 سال سے, اور جو پرابلم سے وہ بتانے لگتا ہے تو میں کہتا ہوں کہاں جلے ہوئے ہو؟ تو کہتا ہے یہ میں ابھی شرٹ اٹھاتا ہوں, شرٹ اٹھائی یہاں سے یہاں تک جلا ہوا. کیسے جل گئے تھے؟ کہنا جلا تھا میں لیٹ گیا, وہ لیٹنے سے چہرہ بچ گیا اس کا. تو جو مین تھا یہ, اور چہرے پہ دیکھ کتنی وائٹل چیزیں, آنکھیں ہیں, ناک ہے, منہ ہے, کان ہے. ایک دفعہ خراب بال, آپ جیسے کہہ رہے تھے, جل گئے ہیں, بہت مسائل ہوئے. جس سے بینائی پہ اثر پڑتا ہے. تیزاب جو پھینکتے ہیں نا, اس میں سب سے زیادہ جو ڈینجرس چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آنکھیں خراب ہونا, کیونکہ آنکھوں کے اندر چلا جاتا ہے تو آنکھیں اتنی نازک ہوتی ہیں تو میلٹ ہو کے رہ جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آ جاتے ہیں پلاسٹک سرجری. جی جی, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پلاسٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے, اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی پلاسٹک والی چیز لگائی جاتی ہے نا, ایز دا نیم شوز, ایسی چیز کوئی نہیں لگتی ہے. پلاسٹک کا مطلب ہوتا ہے مولڈ. یہ ٹیشوز ہیں, ان کو لا کے اس طرف, انہی ٹیشوز کو اس طرف پہنچا کے سرجری کر دیں, ادھر کے ٹیشوز ہیں ادھر پہنچا کے, وہ طریقے ہوتے ہیں پہنچانے کے. پلاسٹک کا مطلب ہوتا ہے پلاسٹک کا مطلب ہوتا ہے ایسا سبسٹینس جس کو آپ کسی طرف بھی مولڈ کر لیں. آپ نے دیکھا پلاسٹک چیز کو آپ مولڈ کر لیں جدھر مرضی, تو اسی سے نکلی پلاسٹک سرجری, مولڈنگ سرجری. کسی چیز کو ادھر سے ادھر مولڈ کر کے کر دیا. ریکورنگ سرجری بھی کہا جاتا ہے اس کو. ہاں, ریکوری, ریکنسٹرکٹیو سرجری, ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں کسی چیز کو نا, ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں. تو یہ مولڈنگ سرجری ہے. ہم اکثر میں سے پوچھتے تھے جب میں ابھی آپ کی بات کو سوری, میرے بیٹے کو چوٹ لگی یہاں پہ اچھا خاصا اس کو. جب میں گیا ہاسپٹل تو انہوں نے, جاننے والے تھے, اس نے بولا سجاد بھائی آپ بہتر ہے کہ اس کو کسی پلاسٹک سرجن کے پاس لے جائیں, کیونکہ اس کا چہرہ ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا نشان, پر اگر ٹانکے لگائیں گے تو وہ ساری زندگی ایسے ایسے نظر آئیں گے, اور وہ فور ہیڈ پر ہے ساری. تو میں پلاسٹک سرجن کے پاس گیا تو انہوں نے اس طرح سے کیا, تو ابھی بالکل ایسے لگتا تو ہے ایک لکیر ہوگی, لکیر ہے بس چھوٹی سی کوئی ایسے. وہ اصل میں جو جنرل سرجنز ہوتے ہیں وہ ایک تو تھریڈ جو استعمال کرتے ہیں ذرا موٹے ہوتے ہیں, کیونکہ سوفسٹیکیٹڈ. پلاسٹک سرجری جو ہوتی ہے نا وہ سمجھے ایک آرٹسٹک کام ہے, جیسے ایک آرٹسٹ ہوتا ہے نا, سمجھے ہماری سرجری کا آرٹسٹ پلاسٹک سرجن ہے, تو ایک آرٹسٹک کام ہوتا ہے بڑی باریکی سے, اور دیکھ کر کے وہ آپ والی بات کہ نشان نہ رہے. بس ہمارا سارا کمال اس بات میں ہوتا ہے کہ نشان نہ رہے. پلاسٹک سرجن اگر اس کا اگر انوالومنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے منیمم اسکار ول بی دیئر. اسکار نشان نہیں آئے گا. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بچے کی ایک لکیر ہے, اتنی تو کہیں بھی رہے گی, اتنی لکیر رہے گی, لیکن وہ اگر کوئی اور لگاتا ہے, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس بغیر ٹانکے لگائے ہوئے, مطلب ایسے ہوتا ہے کہ اپروکسیمیٹ کیا, اوپر اسٹرپس ہوتی ہیں وہ لگا کے اس طرح جوڑ دیا, تو بس وہ ایک لکیر سی آ جاتی ہے بیچ میں. تو ٹانکے لگاتے ہی نہیں ہیں, یا اندر ٹانکے لگاتے ہیں جو اوپر جن کے نشان ہی نہیں آتے. ٹانکوں کے ہی نشان ہوتے ہیں میرے بھائی, لوگ آتے ہیں میرے پاس دکھاتے ہیں باقاعدہ ٹانکے گن سکتے ہیں آپ کتنے لگائے گئے تھے, پورے ٹانکوں کے نشان پڑے ہوئے. ایک پلاسٹک سرجن ہے, کتنی ڈگری برن پہ آپ لوگ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اور کتنے حد تک نہیں ہوتا پھر ٹریٹمنٹ؟ دیکھیں مطلب بچنے کی بات کر رہے ہیں نا, کہ مطلب بندہ کتنے, جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے. دیکھیں برن جو ہے نا بڑا ڈینجرس چیز ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ پیشنٹ کہیں سے نہیں جلا ہوا ہے, جسم بالکل ٹھیک ہے, اور اس موقع واردات سے جہاں پہ جلایا گیا, آگ لگائی گئی, کسی جگہ میں آگ لگا دی, لے کے آ رہے ہیں, وہ صرف اسموک انہیل کیے ہوئے, اور کہیں جسم پہ نشان نہیں ہے جلنے کا. وہ اسموک ہی اتنا ڈینجرس ہوتا ہے کہ وہی اس کی ڈیتھ کو لیڈ کر دیتا ہے. اور جلنے کا آپ ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کتنے, آپ بتا سکتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ. عموماً جو ہوتا ہے ہمارے ہاں 40% تک بچنے کے چانسز ہوتے ہیں. 40% باڈی کا حصہ اگر جلا ہوا ہو تو دیر آر چانسز آف سروائیول آف دا پیشنٹ, بڑے برائٹ چانسز ہیں. چانسز تو 70 پہ بھی صحیح ہوئے ہیں کچھ لوگ, لیکن اس سے زیادہ پرسنٹیج پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کرنا, کیونکہ باڈی جب جل جاتی ہے تو سب سے بڑی بات اسکن
اسکن خراب ہو جاتی ہے, ہمیں وہ اسکن چینج کرنی ہوتی ہے, اور اسکن کسی اور کی اسکن نہیں لگائی جاتی, وہ جسے گرافٹنگ کہتے ہیں. جو لوگ باہر ڈرتے ہیں گرافٹنگ سے, دیکھیں گرافٹنگ سے ڈرنا نہیں چاہیے کبھی بھی. گرافٹنگ ایک ایسی چیز ہے جو اس خراب حصے کو صاف کر کے اور اس کے اوپر جیسے چادر بچھائی جاتی ہے. جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب, چہرہ بچپن میں تھا یا ایکسیڈنٹلی یا کسی اور نے ٹانکے لگا دیے چہرے پر, تو وہ نشانات تو رہ جاتے ہیں جس طرح سے آپ نے کہا. کیا ان نشانات کو پھر سے پلاسٹک سرجری کے ذریعے ریموو کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ نشان جب ایک بار پڑ جاتا ہے, چہرہ ہو یا کہیں ہو, تو ٹوٹل ریموول جو ہے نا, بالکل سمجھیں آپ جیسا ایز اٹ واز بیفور, پہلے جیسا تھا, ایسا بڑا مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل. میک اپ سے چھپ سکتا ہے باقی کا, مطلب یہ کہ اس حد تک اس کو کم کر دیتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی نشان لے کے جائے, ڈپینڈس کہ کتنا خراب ہے. پہلی بات تو یہ کیونکہ بڑی پرانا ہے, بچپن کا ہے, اور کافی آج کل کس جگہ پہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ بعض لائنز ہوتی ہیں جن میں ہم چھپا دیتے ہیں نشان کو. اگر جب فورہیڈ کی لائنز ہیں, دیکھیں یہ سبھی کی پڑی ہوئی ہوتی ہیں, اگر یہاں کہیں ہے تو اس کو کم کر کے اسی لائنز میں چھپا دیتے ہیں, تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو کبھی کوئی چوٹ لگی ہے. لیکن یہ کہ اگر فرض کریں کوئی ایسا ہو جو ایسی اگلی جگہ پہ ہو, تو جو بھی ڈاکٹر کرتا ہے وہ لکھتا یہ ہے اسکار ریویژن, مطلب نشان کو ریوائز کر رہے ہیں, بہتر کر رہے ہیں. یہ کبھی نہیں لکھتا کہ اسکار ریموول, کبھی نہیں لکھے گا. آپ کبھی بھی پرچے پہ جا کے دیکھیں, وہ لکھے گا اسکار ریویژن. ریویژن کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کو دوبارہ سے سرجری کر کے کم کر دیں گے, مور دین 50% اس کو ختم کر دیں گے. تو یہ کہ اتنا ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ بیچارہ جو اتنا اگلی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے چلو اس سے تو کم ہوا, بس اس پہ وہ سیکریفائز کر جاتا ہے. ٹوٹل نہیں ہوتا جیسے ہوتا ہے نا, پھر اس کے اوپر کوئی میک اپ لگا دیں تو ہو جاتا ہے بہتر, کم کر دیتے ہیں ہم. اچھا, پلاسٹک سرجری پہ آتے ہیں. صرف برننگ کے علاوہ بعض اوقات ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی یہ جی کلیفٹ لپ جو ہے وہ کلیفٹ ہوتا ہے, تالو میں سوراخ, تالو میں ہوتا ہے, انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو کس ایج میں, کیونکہ پیدائشی ہوتے ہیں بعض اوقات تو نا کافی حد تک, کس ایج میں اس کی پلاسٹک سرجری کرائی جائے؟ دیکھیے ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا, ان میں خون کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ماں میں ہی کمی ہوتی ہے تو بچے میں, کیونکہ کلیفٹ لپ وغیرہ جو ہوتا ہے نا, یہ یوزولی ان جگہوں پہ زیادہ ہوتا ہے جہاں ماں کے اندر ہی کسی چیز کی ڈیفیشنسی, فولک ایسڈ ایک اس میں بڑا لیڈنگ ہے, کہ ان چیزوں کی ڈیفیشنسی وہ ہوتی ہی ان ماؤں میں بیچاری, اس کی آئرن بھی کم ہے, فولک ایسڈ بھی کم ہے, ہر چیز کمیوں کے ساتھ وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے. تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا ہیموگلوبن کم ہوتا ہے کافی. تو سب سے پہلی بات یہ ہیموگلوبن جو ہے اس کا کم از کم 10 ہونا چاہیے, 10 ملی گرام پر ڈیسیلیٹر. تو آپ کا ہیموگلوبن ہی کم ہے تو پھر بچے کا فوری طور پہ آپریشن ہو ہی نہیں سکتا ہے, تو اس کو بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے. فزیکلی بچہ بہت ہی کمزور ہے کہ وہ جنرل اینستھیزیا جس کو بے ہوش کر کے واپس لے کے جاتے ہیں, وہ اس کو اسٹینڈ نہیں کر پائے. تو یہ سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہے. لیکن ویسے عمر جو ہے 3 منتھس کے اندر اندر کر دینا چاہیے یہ آپریشن, ود ان 3 منتھس. اور بڑا اچھا اس کا رزلٹ ہے, کیونکہ چھوٹا بچہ بڑھنے والا ہوتا ہے. اگر کسی نے اچھا کیا, مطلب ماہر کسی نے کیا, ہمارے یہاں بہت سارے ماہر ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر اشرف گناترا صاحب کرتے ہیں, وہ اور بھی لوگ ہیں یہاں کراچی میں. تو یہ کہ بڑا اچھا مطلب اس کا رزلٹ رہتا ہے کہ نشان جو ہے وہ کم سے کم آتا ہے. تو کم سے کم نشان جو ہے وہ ظاہر بات ہے, جتنا کم نشان آئے گا اتنا آگے لائف میں اس کو پرابلم نہیں ہوگی, اور اچھی طرح کیا گیا. کیونکہ ہونٹ بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں, اگر کبھی آپ غور سے دیکھیں ان بچوں کو, ایک حصہ بالکل نارمل ہوگا اور ایک حصہ جو ہوگا اوپر کو کھنچا ہوا ہوگا, اس کو برابر لا کے بالکل یہ بارڈر وغیرہ ملانا, یہ سب کمال ہوتا ہے. میں نے کہا نا پلاسٹک سرجری جو ہے سرجری کی آرٹ ہے, آرٹسٹ ہے وہ سرجری کا, پلاسٹک سرجن. وہ بس ہر چیز کو یوں کر کے دیکھے گا. جیسے میں کہیں پارٹی میں جاؤں گا تو اپنی وائف سے کہتا ہوں دیکھو اس کی ناک میں نا یہ, کہتی ہیں یہ کیا دیکھ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہم لوگ وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ناک ایسی ہے, اس کی آنکھ میں یہ ہو سکتا ہے, یا کسی کے مول ہے اتنا بڑا, کہتے ہیں نکل جائے گا, خاموخواہ کیوں لیے پھر رہا ہے اس کو. تو یہ مطلب یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی وہی آرٹسٹ جیسے کرتے ہیں کہ کہیں گئے تو یہ بڑا اچھا سین ہے, میں اس کو پینٹ کروں, وہی ہمارا حساب ہوتا ہے. تو پلاسٹک سرجری آرٹسٹک سرجری ہے. اور اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب, اچانک بعض اوقات کرنٹ اتنے لگتے ہیں جی کافی چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں, تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کرنٹ لگا اگر کسی کو, اور وہ اس وقت آپ نے کمرے میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ اس کو کرنٹ لگا ہوا ہے, تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ سورس سے علیحدہ کریں, سوئچ آف کریں. سب سے پہلا کام ٹرائی ٹو آف دا سوئچ. اگر نہیں مل رہا, فرض کریں یا سوئچ ہی نہیں ہے اس کمرے میں, کسی دوسرے کمرے میں لگایا, آپ نئے ہیں یہاں پہ نہیں معلوم ہے, تو پھر یہ کریں کہ اپنے آپ کو بھی بچاتے ہوئے دیکھیں, فرسٹ ایڈ میں اپنے آپ کو بچانا ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ بھی وکٹم بن گئے, اور ایسا بہت دفعہ ہوا ہے. بچانے کے لیے جی ایک بچہ گیا کبوتر پکڑنے کے لیے, ہمارے پاس
बस लेकर आते हैं ऐसे, कबूतर पकड़ने के लिए गया, पेड़ों के बीच में से तार गुजर रहे थे, हाई टेंशन वायर, ये छोटी आबादियों में तो लोग घर बना देते हैं ना, पूरा टेंशन वायर गुजर रहे हैं, नीचे से वो घर बन गया। तो बच्चे ने जैसे ही कबूतर पकड़ने लगा, कबूतर हाथ में नहीं आया, वो हाई टेंशन वायर उसके हाथ में आ गया, वो बच्चा तो वहाँ चिपक गया। है मतलब मजदूर वहाँ खड़ा हुआ था, उसने देखा, वो लोहे की रॉड ले गया, बच्चे को छुड़ाने लगा। अब लोहे की रॉड, सोचें आप कितना बेस्ट कंडक्टर है, वो जैसे ही गया उसके हाथ में करंट आया, मजदूर के तो बेचारे का बाजू जो है ना वो कट गया, बच्चा तो मर गया वहीं पे, वो चिपक के बच्चा तो खत्म हो गया। लेकिन मजदूर जो था बेचारा, वो मदद करने के लिए लकड़ी होनी चाहिए थी उसके हाथ में, ऐसी चीज़ जो बैड कंडक्टर होती है, लकड़ी, प्लास्टिक, ऐसी चीज़ें। तो उस वक्त फर्स्ट एड देते हुए ना अवेयर होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो ऐसा तो नहीं कि पता चला कि वो बजाय फ़ायदे के हमें ही नुकसान कर जाए। तो ये इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने देखा है, खुद लोग विक्टिम बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? तार गिरा कर एक हाथ से उन्होंने तार को बचाया, चाहे चेहरे पे गिर गया, शोल्डर पे गिर गया, वो तार हटाया, जैसे तार हटाया वो चिपक गया हाथ, दूसरे से उसको निकालते हैं, देखें ये दोनों हाथ इन्वॉल्व हो गए एक ही बंदे के, सिर्फ गलती से कि उसने दूसरा हाथ उस तार को लगा दिया, हालांकि वो एक ही हाथ से हटा था। आप कह रहे हैं कि लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल, लकड़ी या प्लास्टिक, कोई ऐसी। हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो ये है कि देखिए जितनी चीज़ें होती हैं ना, ये जो आग लगाती हैं या जलाती हैं, जैसे तेज़ाब हो गया, इसको किचन में नहीं रखना चाहिए, छोटे बच्चों को किचन के अंदर नहीं आना चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि छोटे बच्चे किचन के अंदर आते हैं, तो कुकर जो होता है उसका हैंडल जो होता है, देखिए ये भी मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, कुकर का हैंडल जो है बाहर की तरफ होता है, इसको या पॉट हैंडल कह लें आप उसको, या फ्राई पैन का हैंडल है, उसको साइड पे करना चाहिए। देखिए ये बहुत आते हैं हमारे पास, बड़ा कॉमन है, आप जाके अपने घर में देख लीजिए। आपकी जो बात है तो आपकी तो प्रैक्टिस में, अपने घर में देखिएगा, आप जब देखेंगे आप आज जाके कहेंगे अरे भाई इसको इधर कहाँ रखा हुआ है, इसको पलटाओ, तो वो छोड़ दिया। अब बच्चा आया, उसने जैसे ये किया, पूरा कुकर उसके ऊपर। अब आप बताइए, या फिर वो जो फ्राई पैन में तला हुआ गरम गरम अंडा था वो उसके ऊपर चला गया, या सालन था। तो पॉट हैंडल्स जो है वो साइड पे रखें। तेज़ाब टाइप की कोई चीज़ जो है अपने घर में स्टोर करके नहीं रखें, जब लाएं उसको वहीं पे इस्तेमाल करें और फेंक दें। तीसरा और आखिर ये है कि जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं, इसमें गैस भरी हुई होती है जो हाईली फ्लेमेबल होती है। जब भी वाटर टैंक का लेवल देखना हो, टॉर्च इस्तेमाल करें, माचिस स्टिक या कैंडल ना इस्तेमाल करें, मोबाइल भी इस्तेमाल ना करें। मोबाइल की तो चले, मोबाइल में भी इसलिए हुआ है, सही कह रहे हैं, हो जाता है जब कॉल आ जाती है तो कुछ बिल्कुल शुआएं निकलती है, इसीलिए कहते हैं पेट्रोल पंप के पास भी ना मोबाइल नहीं रखेंगे, कॉल आ गई अगर तो उससे भी काफी धमाका। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई, नीचे देखा और कॉल आ गई, धमाका। बिल्कुल हो सकता है, काफी वाकया। और अगर टैंक काफी दिन का अगर बंद है, हफ्ते 10 दिन, देखते वही लोग हैं, बाहर से गए हुए हैं, 10 दिन बाद वापस आए, टैंक उठा के देख रहे हैं, अंदर गैस भरी हुई है, और आप जैसे कह रहे हैं मोबाइल से जलाया और वहीं कॉल आई और ब्लास्ट हुआ जोरदार। तो लोगों की तो समझ में नहीं आता कि ये धमाका कैसे हो गया, हम तो पानी देख रहे थे। लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं है कि उसके अंदर गैस होती है। आपके जितने व्यूअर्स हैं आज अपना सिर्फ ढक्कन उठा के वहाँ पे स्मेल महसूस करें, बिल्कुल आप अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे वो कि हाँ इसमें गैस होती है, और हाईली फ्लेमेबल है, बायो गैसेज होती हैं। बस इनका ख्याल रखें, छोटी छोटी सी बातें जो बहुत बड़ा डिजास्टर को बाद मरतबा लीड करती हैं। ख़ास तौर पर ज़ाहिरी जेका बाहि लगे थी, तो उन जो बेहतरीन इलाज है, अगर तेज़ाब है बाहिया, तो पानी जो वध में वध इलाज, पानी जो इस्तेमाल घणी देर ते पानी जो इस्तेमाल करणु खपे। इवन अगर को एसिड है, को तेज़ाब है, उन वक्त भी मुसलसल पानी जे ठा वेझे ऐं पानी वहाइजे, स्पीड से पानी हणिजे, ताकि उन जा जेके फ्यूम्स आहिनि उहे निकिरनि ऐं ख़तमु थिए सभु शइ। त बहरहाल ब्रेक खां पोइ असांजा अॼु ज़बरदस्त महिमान आहिनि, वकालत सां तालुक़ु अथनि ऐं हिकिड़े दोस्त जो त जर्नलिज़म सां तालुक़ु आहे, ऐं वकालत ॾाढो सुठो शोबो आहे। काफ़ी अॼुकल्ह नौजवान हुन पासे ॾाढा राग़िब आहिनि ऐं पंहिंजे कैरियर जो आगाज़ करे चुका आहिनि। ऐं हींअर असां जेकॾहिं वेंदासीं कंहिं बि कोर्ट सॻोरी में या जुडिशरी में ॾिसंदासीं त असांजा काफ़ी सिंधी दोस्त हुते वकालत जे शोबे सां सलाहियल नज़र ईंदा, ॾाढा एनर्जेटिक आहिनि, वकीलनि खां वधीक केरु ॻाल्हाए सघे थो, मुंहिंजी मजाल। सो अॼु असांजा ॿ ॾाढा सुठा दोस्त ऐं ॿई वकील आहिनि ऐं ॾाढो सुठो ॻाल्हाईंदा आहिनि, ऐं जंहिंमें अदा शुएब खटियाण, उहे LLB LLM ऐं अलाए घणो कुझु अथनि, ऐं हुन सां गॾोगॾु माहिया मोहम्मद नवाज़, माहिया सजाद स्वाग, असां सां गॾु आहे मोहम्मद नवाज़ डायरी। अस्सलाम वालेकुम, भलीकार, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड सर, कीअं आहियो, ठीकु आहियो? अल्लाह जो शुक्र आहे साईं। अदा हमीर खे भलीकार चऊं था। हमीर भाउ, अॼु असां तव्हांखे वेलकम कयो आहे, कीअं थो लॻे? सुठो लॻंदो?
तव्हां वकालत कई आहे न? न, पर सुठा वकील थी ज़रूर सघूं था. हा, असांजी वरी छा शोबे जे करे क्लाइंट जाम मिलंदा पाण खे. वकील वटि हिकिड़ो हुनर हुजे थो न त उहो कंहिं बि शइ ते दलील तमामु बहितर तरीक़े सां ॾेई सघे थो. ऐं इहे दलील चाहे सचा या कूड़ा, घणा ई अहिड़ा वकील या कूड़ा आस्ते वेठा आहिनि. पहिरीं ॻाल्हि मञाइण जी स्किल हुअणु घुरिजे, कम्युनिकेशन स्किल. साईं आउं तव्हांखे हिनखे ऐड करियां. साईं चयो आहे त सचा या कूड़ा आस्ते वकील जो फन आहे ऐं इहो वकील जो टैलेंट आहे त हू कूड़ न बट सच में अहिड़ा डाउट्स पैदा करे जो हू जेका स्टोरी आहे उहो तव्हांजे फेवर में वञे. वकील जो इहो मेन शइ आहे. छोकी हमेशह अगरि क्रिमिनल साइड ॾिठो वञे त क्रिमिनल साइड में जेका मेन शइ हूंदी आहे उहा हूंदी आहे बेनिफिट ऑफ डाउट्स. उहे हमेशह वेंदा आहिनि एक्यूज़ड खे. अगरि ज़र्ड ऑफ डाउट्स निकिरी अचनि त उन ते एक्यूटल बि थी सघे थो. असां बेनिफिट ऑफ डाउट सिर्फ़ु क्रिकेट में ॾिठो आहे. पर कोर्ट में जज ॾिसंदा आहिनि. जज ॾिसंदा आहिनि त बेनिफिट ऑफ डाउट्स जेके आहिनि उहे कहिड़े पासे था वञनि. ऐं ॿी हिकिड़ी शइ अमीर जीअं चयो न त कूड़ ऐं सच, हिकिड़ो नैरेटिव आहे, कॉमन नैरेटिव. अमीर खे नोटिस मिलंदो थोरी देरि खां लॻे थो. असांजा दोस्त आहे वकील चवंदा यार मूंखे जेके दोस्त मुंहिंजा न राब्तो करनि मूंखे रुॻो दरख़्वास्त ॾियणी हूंदी आहे. मां तुंहिंजी कोर्ट रोज़ वेंदो आहियां. तव्हां पेन पनू ॾियो हिते ई ठाहे हिते ई ॾेई था वठूं. पर कूड़ जो इस्तेमालु कयो कीअं वकीलनि सां कीअं मतिलबु अमीर पाण एक्सेप्ट कयो न की तव्हांखे डाउट्स पैदा करणा पवंदा आहिनि त अॻिलो जेको कूड़ो हुजे उहो बि सचो लॻे. ॾिसो न कूड़ो सचो न लॻे. असांखे ईअं डाउट्स पैदा करणा आहिनि जो स्टोरी में डाउट्स थियनि. स्टोरी ॾिसो न, माना लूपहोल्स त हूंदा आहिनि न. जेकॾहिं को अहिड़ा बि वाक़िया असांजे साम्हूं अचनि था, मतिलबु जर्नलिज़म में बि रहियासीं त खोड़ बेगुनाह माण्हू बि फासी पवंदा आहिनि. ख़ासि तौर ते असांजे सिंध जे मुख़्तलिफ़ हिसनि में जेको इहा पुलिस कल्चर आहे, उहो पुलिस कल्चर में त माना जेकॾहिं तव्हां ओबलाइज़ नथा कयो तव्हांजे मक़ामी माण्हू सां त पोइ तव्हांखे यकीनन थाणेदार अची वेंदो. हेॾे त वरी आख़िरी आहे न हिकिड़ो साफ़ी वरी वकील. त उन सूरत हाल में बेनिफिट ऑफ डाउट्स जेको साईं चए पियो न शुएब साहिबु, उन जो मक़सदु इहो आहे. बाक़ी रही ॻाल्हि त हिकु लॉ तमामु बहितरीनु फील्ड आहे ऐं उन हिकु केस तयारु करण लाइ मां शुएब साहिब खे ॾिसंदो आहियां कॾहिं कॾहिं न त 6 कलाक 8 कलाक बि पढ़णो पवंदो आहे. त उहो इंतिहाई हसास फील्ड ऐं वॾी हिकिड़ी महिनत तलब फील्ड आहे. हिकिड़ो इहो कॉमन नैरेटिव आहे त कूड़ ऐं सच, पर ईअं आहे कोन. पर थींदो ईअं आहे जो तव्हां वटि को अगरि क्लाइंट तव्हांजी अगरि दरवाज़ो क्रॉस करे तव्हांजे कमरे में अची वियो ऐं हुन पंहिंजा फाइल तव्हांजे साम्हूं रखिया, हुन पंहिंजी स्टोरी तव्हांजे साम्हूं रखी. हाणे इहो तव्हां ते आहे त तव्हां हुनजी स्टोरी खे एज़ अ कैजुअल था वठो या तव्हां हुनजी स्टोरी में डेप्थ में वञी. मेन शइ ॾिसो, वकील वटि हिकिड़ो माण्हू अचे थो, उनखे छा खपे? उनखे खपे रिलीफ. तव्हां हुनखे रिलीफ कीअं था वठी ॾियो? मुंहिंजी जॾहिं मूं प्रैक्टिस स्टार्ट कई त मुंहिंजो इहो हूंदो जेको माण्हू मूं वटि आयो, हाणे राति आहे शाम आहे, ठीकु आहे सर हीअ मुंहिंजी कहाणी आहे, हाणे तव्हांजी मर्ज़ी छा बि करो. मां चयो बाबा हाणे तुंहिंजी कहाणी मुंहिंजे साम्हूं आहे, तूं वञी आराम सां सुम्ह, आउं पंहिंजी निंड फिटाईंदुसि. अकाउंट नंबर ही अथई अकाउंट. अच्छा इन में आउं करियां. व्हेन आई स्टार्टेड 95% अॼु बि मुंहिंजो कमु प्रोबोनो आहे. फ्री ऑफ कॉस्ट. जंहिं एसोसिएशन सां पाण लाॻापियल आहियूं न, रशीद रिज़वी लॉ एसोसिएशन साईं सीनियर आहिनि हुते, त पाण उहो अकाउंट नंबर कोन था ॾियूं. मतिलबु जेकॾहिं वाक़ई अहिड़ी ॻाल्हि आहे त सजाद साहिब सां मिली वठो. एक्चुअली छा आहे जो असां वटि ही जेका तव्हां ॻाल्हि कयो था, ही खोड़ फोरम्स अहिड़ा अची चुका आहिनि हाणे नौजवाननि जा जेके इन पासे था वञनि त अगरि किथे को प्रॉब्लम आहे त असांखे वञणु खपे. हीउ ॾाढो ज़बरदस्त साइन आहे. बिल्कुलु सर, इहा ई ज़बरदस्त साइन आहे. हीअ जेकी मुंहिंजे चवण जो मक़सदु आहे हिन शइ वठण वारो, त अॻु में इहो कॉन्सेप्ट त घणो हुयो, पर हाणे जेकी नौजवान टही अचे थी उहे हिननि में चेंजिस उन्हनि घणा आंदा आहिनि हिन फील्ड में. तॾहिं काफ़ी नौजवान हाणे असांखे नज़र अचनि था जेके प्रोफेशनली दिलि सां अचनि था. मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी एड कंदुसि न सजाद, त हाणे इन वकालत जे शोबे में अचणु को आसान कमु न आहे. माना जॾहिं तव्हांखे अचिणो आहे जेकॾहिं, त उन लाइ हिकिड़ो तमामु टफ क्राइटेरिया रखियो वियो आहे. माना 2 खां 3 टेस्टूं तव्हां ॾींदो, HEC जूं ऐं ॿियूं मुख़्तलिफ़ टेस्टूं ॾेई करे तव्हां LLB जे लाइ एलिजिबल थींदो पाकिस्तान में.
उहो 5 years जे लाइ. वरी जॾहिं तव्हां उहो कंप्लीट कयो था त वरी तव्हांखे लॉ गेट ॾियणी थी पए HEC मां. वरी उहा ॾियण खां पोइ तव्हांखे बार काउंसिल जी टेस्ट ॾियणी थी पए. बार काउंसिल ॾियण हाणे उहो प्रोसेस एतिरो त ॾुखियो थी वियो आहे जो जेकॾहिं को अचिणो आहे त उहो वाक़ई इन लॉ जे इन फील्ड सां रिलेटेड थी करे ईंदो. त इहो हिकिड़ी सुठी हिकिड़ी साइन आहे. उन जे करे माना काफ़ी फिल्टर्ड. यस. अॻु में त जेको रिटायरमेंट करण खां पोइ 2 साल जो लॉ करे वरी अची वेंदो त हाणे उन लाइ एतिरा सालनि जो ई आहे त हू थोरो सोचे. अच्छा, रिटायरमेंट वारा ॾिसो उन्हनि में बार काउंसिल हिकिड़ो क्राइटेरिया रखियो आहे. बिल्कुलु. जेके रिटायरमेंट करे ईंदा आहिनि उन्हनि लाइ कुझु ॿियूं पॉलिसीज़ आहिनि. ठीकु आहे. जेको यंग ग्रेजुएट हाणे थिए ईअं पियो जो अॼुकल्ह यंग जेको लॉयर आहे, जेको यंग माण्हू अचे पियो, उनखे ओपनिंग्स इलाही आहिनि. पहिरीं छा हूंदो हुओ, पहिरीं एतिरी ओपनिंग्स कोन हूंदियूं हुयूं. हाणे पहिरीं कोर्ट्स बि एतिरा कोन हुआ. हाणे कोर्ट्स वधी विया आहिनि. मलीर में अलॻि कोर्ट ठही वियो आहे, सेपरेट बिल्डिंग, सेपरेट सिस्टम. हाणे मलीर जो जेको छोकिरो आहे उहो उते उनखे ई थी थो पवे. हाणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कोरंगी जो बि शिफ्ट थियण वारो आहे. अच्छा, कोर्ट्स अॻे नंढड़ियूं हूंदियूं, तव्हां हाणे दे आर एक्सपेंडिंग दी कोर्ट्स. ठीकु आहे. अॻे असां वटि जेको आहे उहो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जेके गार्जियन वार्ड में केसिस हलंदा, ॿारनि जूं कस्टडीज़ या मीटिंग्स हूंदी ॿारनि सां, उहे कोर्ट में वेही कराईंदा. हाणे हुननि चयो न यार, वेलफेयर ऑफ माइनर बि हूंदो आहे, ॿारु आहे नंढड़ो, कोर्ट जूं प्रोसीडिंग्स ॾिसे पियो. सो देयर शुड बी अ हॉल फॉर देम. उते पोइ हुननि छा कयो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वारनि या हाई कोर्ट्स वारनि हिकिड़ो हॉल ठाराए छॾियो. उहो डेज़िग्नेटेड आहे फॉर मीटिंग ऑफ द चाइल्ड विथ पेरेंट्स. So these things are amendments जिते किथे अचनि. जुडिशियल रिफॉर्म्स तमामु घणा आया आहिनि. इन ते वधीक ॻाल्हायूं था. इजाज़त आहे? हा, किचन बि असां वटि आहे. अच्छा, ठीकु आहे. अॼु अदी नसीम खे विसारे छॾियो आहे. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग अदी नसीम. कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्लाह शुक्र. तव्हां कीअं आहियो? तव्हां मां हैप्पी ज़बरदस्त. जी, छा पिया ठाहियो? शेल मैक्रोनी टिक्का विद टिक्का. अच्छा, चिकन मैक्रोनी शेल. न, शेल मैक्रोनी विद टिक्का मसालो विझंदासीं. चिकन जो ज़िक्र न आहे अॼु. चिकन जो ज़िक्र आहे छो त अॼु हमीर आहे. जॾहिं बि हमीर हूंदो आहे त असां वेजिटेबल्स ठाहींदा आहियूं. शेफ न, तॾहिं चिकन ठाहींदा आहियूं. चिकन ठाहींदा आहियूं. असां महताब हूंदो आहे. महताब वेजिटेबल्स रखंदी आहे. सही. रेसिपी ॿुधायो असांखे. फर्स्ट स्टेप आहे असांजो मैक्रोनी, शेल मैक्रोनी. उनखे असां पहिरीं पाणी में विझी लूणु ऐं इहो तेल विझी उनखे बॉइल कंदासीं पाणी खे. पोइ असां हिनखे 70% बॉइल कंदासीं. 70% खां बाद में असां हिन जो मसालो ठाहींदासीं. मसाले में आहे असांजो बसर, थूम, अदरक, शिमला मिर्च, सावा मिर्चनि खे ग्राइंड कंदासीं. पोइ असां 2 चम्मच ऑइल जा या 3 चम्मच हिन में ऑइल विझी बसर विझी हिनखे मतिलबु ब्राउन कंदासीं. ब्राउन करण खां बाद में टमाटो प्यूरी विझंदासीं. टमाटो प्यूरी विझण खां बाद में पोइ असां तिखो मसालो विझी, बाक़ी लूणु मिर्चूं तव्हां पंहिंजे हस्बे ज़ाइक़े सां, हल्दी 1 चम्मच हैड. उनखां बाद सॉसेस जेके आहिनि असांजा, टमाटो केचप, चिली सॉस 1 चम्मच, विनेगर 1 चम्मच, लेमन जूस जो बि 1 चम्मच विझी पोइ असां हिनखे सभु खे मिक्स कंदासीं. उनखां जेका शेल मैक्रोनी आहे असांजी, पोइ असां हिनखे ऐड कंदासीं. ऐड करण खां बाद में असां सावा बसर जो पहिरियों पार्ट जेको मथो वारो पार्ट आहे उनखे कटिंग करे उहो विझी छॾींदासीं. थोरो 2 या 3 मिंट उनखे पचाईंदासीं. हुनखां बाद में असां जेको ॿियो पार्ट अथसि ग्रीन, उनजी कढे पोइ असां उनजी सां गार्निश कंदासीं. असांजी शेल मैक्रोनी टिक्का रेडी. बस न, ज़बरदस्त. ॻाल्हि एतिरी. एॾी शॉर्ट ऐं आसान जेका आहे. 10 मिंटनि जी, जल्दी, खाइण में बि टेस्टी. केरु अची वञे थो त परेशानी न थींदी. छा पचायूं, फ़ौरन ई इहे शयूं ऑलरेडी घर में हूंदियूं आहिनि. पचाइण में ईज़ी. ॿार बि शौक़ सां खाईंदा आहिनि. वॾनि खे बि वणंदी आहे शौक़ सां ई. टेस्टी आहे, ॾाढी टेस्टी. टिक्के जो बि टेस्ट ईंदो, मैक्रोनी जो बि ईंदो, सब्जियुनि जो बि ईंदो, सॼो मिक्स थी वञे. ज़बरदस्त, ॾाढो सुठो थींदो. हलूं था मोहम्मद नवाज़ डायरी ॾांहुं. माया मोहम्मद नवाज़ डायरी ॾांहुं. मूंखे इहो पुछिणो त प्रोग्राम ख़तमु थियण खां पोइ ऑफर आहे न? आहे ऑफर वैलिड आहे. हस्बे मामू ऑफर वैलिड आहे. तव्हांखे ख़बर आहे न ॻाल्हि जी. अच्छा, माया मोहम्मद नवाज़ डायरी, तव्हां इहो मूंखे ॿुधायो त मूंखे यादि आहे उतां मां जिते छॾियो हुयो, जिते छॾियो हुयो उनखां पोइ मशहूरु बि थियो. हा, मूंखे तव्हां इहो ॿुधायो त ख़ैर सां सहाफ़त में बि रहियो, वरी न्यूज़ एंकर बि रहियो, हमीर साहब तव्हांजी सुठी इंडस्ट्री में रही,
पर वरी वकालत ॾांहुं हेॾा एॾो ज़िगज़ेग छा मतिलबु ख़ैर त आहे? ज़िगज़ेग न आहे, मां BS मीडिया साइंसिस कई आहे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची मां, ऐं उन खां पोइ ग्रेजुएशन बेस ते तव्हां LLB जे लाइ एलिजिबल थींदा आहियो, ऐं पोइ मां LLB जो हिकिड़ो शौक़ु थियो मूंखे, उन जे लाइ मां शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ज़ैबुल मां LLB मुकमल कई। त इहे इंटरकनेक्टेड शयूं आहिनि, पाण खे बेसिकली सोशल रिफॉर्म्स जो हिकिड़ो कीन आहे, शौक़ु आहे, पोइ उहो सोशल रिफॉर्म्स ॿिनि तरीक़नि सां ई अची सघनि था। जीअं मुख़्तलिफ़ जेके दुनिया में लीडर्स आहिनि, नेल्सन मंडेला हुजे, पाकिस्तान में शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो हुजे, काफ़ी लीडर्स आहिनि, उन्हनि जी ख़्वाहिश रही आहे त उन्हनि खां अगरि पुछियो वियो त तव्हांखे 2 प्रोफेशन जेके सोशल रिफॉर्म्स आणण लाइ कहिड़ा ज़रूरी आहिनि, या कहिड़नि प्रोफेशन्स खे तव्हां लाइक कंदो, त उहे 2 प्रोफेशन्स आहिनि, या जर्नलिज़म आहे या वकालत आहे, जंहिंजे थ्रू तव्हां नेल्सन मंडेला जो बि कॉल आहे त इमीडिएट तव्हां रेगुलेशन आणे सघो। त हिकिड़ो शौक़ु हुयो, ऐं उन शौक़ खे पूरो करण जे लाइ हिकिड़ो जीअं पढ़ंदा वियासीं, ऐं मां चाहियां थो त जेकॾहिं सम्झां थो जेकॾहिं को कानून पढ़े थो न त उनजी बॉडी लैंग्वेज, उनजी ॻाल्हाइण, उनजी सोसाइटी खे अंडरस्टैंडिंग ॾाढी आसान बि थी वञे थी। ऐं छाकाणि जो द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जेको मुल्क जा या दुनिया जे जेके माण्हू सिस्टम हलाइनि था उहे हिन नोबल प्रोफेशन सां बिलोंग कनि था, दैट्स वाई आई जॉइन दिस प्रोफेशन। ऐं हिकिड़ी दोस्तनि खे बि अपील कंदुसि त सिर्फ़ु ई कानून ॼाणण या कानून ते अमल करणु या कानून खे सम्झणु सिर्फ़ु वकील जी ज़िमेदारी न आहे, हर हिकु शहरी पंहिंजे इन कानून खे सम्झे, ऐं सम्झण खां पोइ तव्हां ॾिसो त वॾा बेनिफिट उन जा मिलनि था। पाण बहिराड़ी खां रूरल एरियाज़ खां बिलोंग कयूं था, पुलिस सिस्टम ॾिसो तव्हां केॾो स्ट्रॉन्ग आहे हुते, ऐं उन शुएब साहब वेठा आहिनि, सीनियर आहिनि, आइन जो आर्टिकल 10A जेको फेयर ट्रायल जी ॻाल्हि करे थो त हर हिकु शहरी खे फेयर ट्रायल ॾियणु मिलणु घुरिजे। 24 कलाकनि में मैजिस्ट्रेट जे साम्हूं, ईअं ई आहे साईं, 24 कलाकनि में मैजिस्ट्रेट जे साम्हूं पेश करिणो आहे। सिंध शहरनि में छा थिए थो, जेकॾहिं तव्हां हुन मक़ामी भोतार सां नथा ठहो या हुनजी तव्हां अगेंस्ट में वञो था या जेको वाट्सएवर, उहो उते ई फोन करे थो हुनजे थाणेदार खे, उहो खणी हुनखे ॿधी छॾे थो, 3 ॾींहं 4 ॾींहं उहो माण्हू गुम आहे, उन खां पोइ वञी उहो पंहिंजी मर्ज़ीअ ते छॾे थो ॾिए। त कानून इहो थो चवे त जेकॾहिं तव्हां कंहिं माण्हू खे गिरफ़्तार बि करिणो आहे त 24 कलाकनि में मैजिस्ट्रेट जे साम्हूं पेश करिणो। जेकॾहिं हर हिकु माण्हू, उहो रुगो सिर्फ़ु लॉयर न, आम माण्हू बि, जिते अचण जो मक़सदु बि इहो आहे त माण्हुनि खे अवेयरनेस ॾियूं की आम माण्हू बि जेकॾहिं पंहिंजे हक़नि जे लाइ हिकिड़ो ख़बर पवंदी, ऐं उहो जेकॾहिं महिनत कंदो या उहे शयूं ॼाणींदो त यकीनन तब्दीली अची सघे थी। जर्नलिज़म तव्हांखे हेल्प कई हूंदी LLB में? तमामु घणी जर्नलिज़म मां मूंखे वरी एक्सपोजर मुख़्तलिफ़ शयुनि जो मिलियो। न्यूज़ कास्टिंग हिकिड़ी पंहिंजी फील्ड आहे, उन सां गॾु गॾु वरी रिपोर्टिंग, वरी एज़ अ एंकर पर्सन मुख़्तलिफ़ इदारनि में रहियासीं, अहिड़ा सीनियर दोस्त मिलिया त हेॾे बि सीनियर दोस्त मिलिया शेब त आहे। पर हमीर खे तव्हां न छिकियो त हमीर छॾ हाणे न्यूज़ एंकरिंग खे, अच वकालत ॾे, या हमीर तव्हांखे न चयो यार काॾे हलियो वई भाउ, शिफ्ट चेंज करणी आहे? न इहे ॻाल्हि तव्हांजो कीअं एक्सपीरियंस रहियो आहे? नवाज़ कीअं ॿुधायां, नवाज़ शो तमामु सुठो तारीफ़ ॾेई सघिजे थो। नवाज़ ॾे असां वटि हिकिड़ो असांजो ॿियो आहे सिंधी चैनल, उते उन सां मुलाक़ात थी। नवाज़ जी असां ऐं मुंहिंजी कुलीग हूंदी जवेरिया शाहिदा, सभिनि हिन जी प्रॉपरली हिकिड़ी सुठी ट्रेनिंग कई, ऐं सुठो हिन सां हिकिड़ो वर्किंग रिलेशनशिप रहियो हमेशह खां। बेशक हाणे हिन प्रोफेशन में न आहे, पर हुन जे बावजूद बि 2-3 ॾींहं पहिरियां ई असांजी हाणे चिट चैट थी हुई। ॿुधाइणी न आहे छा थिए थी, बसि न उहा शादी थी वेंदी तव्हां ॿिन्ही जी, असांजी दुआ आहे। लास्ट टाइम जॾहिं नवाज़ सां असांजी कचहरी थी त मेन फोकस नवाज़ जी शादी हो, त नवाज़ जी शादी कॾहिं थी? तव्हां लॻे थो शादी कराए छॾींदा? न मुंहिंजे हिन टहक मूंखे सुठा नथा लॻनि, दिलि सां तव्हां चयो था त असां शुएब साहब वांगुरु ख़ामोश रहूं। अदा बसि ॿुधाए, तारीफ़ जी ज़रूरत ई न। आउं चवंदुसि न शादी करणु सही आहे, हिकिड़ो हाणे पाण चवंदासीं ॾाढो ज़बरदस्त आहे, बहितरीनु आहे, बहितरीनु आहे, करणु ज़रूरी आहे। मां सम्झां थो, मां बि स्क्रीन जो कमु कयो आहे, घर बि वञिणो हूंदो आहे, इन करे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करणियूं हूंदियूं आहिनि।
अच्छा हींअर अपडेट न्यूज़ आहे अपडेट आहे हाँ बिल्कुलु हिकिड़ी अपडेट आहे उहा शामिलु कंदासीं। नवाबशाह जो इलाइक़ो आहे दौड़, जिते कंबू बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में झेड़ो थियो। झेड़े जे नतीजे में हिकु ॼणे जे क़त्ल थियण खां पोइ इलाइक़े में हिन वक़्तु छिकताण वारी सूरतहाल आहे। बिरादरनि विच में हलंदड़ इहे झेड़ा सिंध जे मुआशिरे ते तमामु घणो असरु विझनि था। नवाबशाह जो इलाइक़ो दौड़, जिते कंबू बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में झेड़ो थियो आहे, ॿिन्ही बिरादरनि विच में इन झेड़े जे नतीजे में हिकु ॼणे जे क़त्ल थियण खां पोइ इलाइक़े में छिकताण वारी सूरतहाल हिन वक़्तु बरक़रार आहे। दौड़ वेझो ॻोठ नज़ीर कंबू में झेड़ो थियो। असगर कंबू क़त्ल थी वियो आहे, हिकु ॼणो ज़ख़्मी बि थियो आहे। इलाइक़े में हिन वक़्तु छिकताण वारी सूरतहाल आहे। झेड़ींदड़ धुरनि दौड़ शहर में दुकान बि बंदि कराए छॾिया आहिनि। या हुई अपडेट दौड़ शहर जे हवाले सां वापसि हलूं था। ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। ॾाढो सुठो। ऐं हिकिड़ी शइ मां हमीर जी तव्हांखे ॿुधायां। ॿुधायो, असांखे ॿुधाए नथो। न मां तव्हांखे ॿुधायां, हिन जी हिकिड़ी क्वालिटी आहे, उहा सिंधी मीडिया में कंहिं बि एंकर वटि न आहे। उहा लिंक करण जो जेको फ़न आहे न, उहो तमामु सुठो हमीर खे ईंदो आहे। जॾहिं मां हमीर खे ॾिठो, नमूनो आयुसि, मां जूनियर आहियां हमीर जो, मां ॾिठो यार हीउ ॾाढो सुठो लिंक करे थो, भला पोइ असां बि करे ॾिसूं। अच्छा, जीअं ई लिंक ॿ टे दफ़ा कयोसीं न, डायरेक्टर न्यूज़ घुराए वरितो, बाबा हमीर थियण जी कोशिशि न कर, तोखे न ईंदो। हमीर जी इहा क्वालिटी आहे, जेका लिंक आहे न, हिकिड़ी ख़बर खां ॿिए ख़बर तरफ़ वञणु, उनखे जेको लिंक करणु। मुंहिंजे ख़्याल अवां बि इन प्रोफेशन सां रहिया आहियो। पहिरीं न्यूज़ कास्ट तव्हां सिकंदर बलोच वारे उनखां बॻ में न, त उहो लिंक करण वारो जेको तव्हांजो त ॾुखियो दौरु हुयो। असां तमामु घणो ॾुखियो दौरु। हा, तव्हांजो ॾुखियो दौरु। त उन तस्वीरूं हणो न, जिन खां असां रोज़ आशीर्वाद वठूं, त उन्हनि में हिकिड़ी तस्वीर तव्हांजी बि लॻी। बसि मां छा थो चई सघां। अच्छा शुएब, तव्हां वकालत आहियो, ॾाढो संजीदा शोबो आहे ॾाढो, पर हाणे त उन में घणियूं शयूं अची वियूं आहिनि। केतिरा संजीदा आहिनि फील्ड सां, केतिरो टाइम था ॾियो? टाइम कंज़्यूमिंग हिकिड़ी जॉब आहे या को प्रोफेशन आहे? सर टू बी वेरी फ्रैंक, ऐं सुबुह जो अक्सर मॉर्निंग मुंहिंजी कोर्ट 8:30 आई एम एट द कोर्ट। 8:30 ते मूंखे गाॾी पंहिंजी कोर्ट में अंदरि दाख़िल करणी आहे डेली लाइ। केसिस हूंदा आहिनि, उन खां पोइ आउं अची वेंदो आहियां, केस थी वियो सॼो ख़तमु, आउं अची वेंदो आहियां ऑफिस में। आउं 9 बजे ताईं हूंदो आहियां राति जो। सर 9 सवा 9 बजे ताईं आई एम इन ऑफिस, सॼा इशूज़ रिज़ॉल्व करे। इहा ज़बरदस्त जॉब आहे, एतिरी देरि ॿाहिरि रहो था। सर पोइ सवालात बि थियनि था। माण्हू 9 खां 5 ताईं माना वियो, 9 बजे ताईं ॿिया 4 कलाक मिली था वञनि। सर पोइ उन खां पोइ जेका सुभाणे जा ब्रीफ हूंदा आहिनि, सुभाणे केसिस आहिनि, उन जूं रिसर्च वग़ैरह करे देन घर वेंदो आहियां, उते फैमिली खे थोरो टाइम ॾी, देन कलाक आउं केसिस खे ॾींदो आहियां अञा घर वञण खां पोइ। यस सर, छोकी सुभाणे जा केसिस अगरि अगरि को केस आहे उन में मूंखे क्रॉस करिणो आहे, का आर्ग्यूमेंट्स करणा आहिनि, त आई हैव टू मेक अप अ लाइन अप ठाहे, पोइ उन मुताबिक़ मूंखे जेको आहे उहो हिकिड़ी रिविज़न ज़रूरी हूंदी आहे राति जी। सही आहे। पोइ उन विच में नवाज़ खे बि कॾहिं कॾहिं फ़ोन करे छॾींदो आहियां, नवाज़ भाउ सुभाणे हिन कोर्ट में अचिणो आहे, तव्हांखे हीअं करिणो आहे, हू करिणो आहे। या ॿिया असां सां गॾु छोकिरा आहिनि, दोस्त आहिनि, उन्हनि खे ॾींदा आहियूं, बाबा हाणे सुभाणे वञिणो आहे। अच्छा हिकिड़ी ॻाल्हि आऊं जेका हिकिड़ी हींअर करियां, हींअर पाण वटि न्यूज़ ब्रेक थी आहे का दौड़ में। हा, सो मेन शइ जेका नवाज़ बि हिकिड़ी ॻाल्हि चई, असांखे जेका अवेयरनेस आहे न, उहा ज़रूरु पैदा करणी आहे आम माण्हू खे, या जेको असांजा ॻोठ में या ॻोठनि में शहरनि में जेके माण्हू आहिनि, उन्हनि वटि लॉ त अची वियो आहे, मोबाइल फ़ोन ते लॉ आहे, जी मूं हीउ कढी छॾियो आहे, साईं हीउ लॉ आहे, पर उन जी प्रॉपर हुननि खे इम्प्लीमेंटेशन ख़बर कान्हे। अच्छा, मेन जेका असांखे अवेयरनेस पैदा करणी आहे, माण्हुनि खे ख़बर पवे त असांजा राइट्स छा आहिनि, फंडामेंटल राइट्स छा आहिनि। मेन शइ जॾहिं तव्हांखे कॉन्स्टिट्यूशन चवे थो त बाबा कंहिं माण्हू जी तव्हांखे डिग्निटी सां कोन्हे खेॾणो। हिते असां ॾे तव्हां ॾिसो विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ऐं कंहिंजी फीलिंग्स ते कोन थो वञा, जेका मूं नोट कई आहे त सर 80 सालनि जूं पोड़ियूं, 70 सालनि जा पोड़ा, बाबा छो आया आहियो? साईं असां FIR में नॉमिनेटेड आहियूं। अरे बाबा 80 सालनि जो माण्हू
छा पियो करे, हिकिड़े माण्हू खे कुहाड़ी पियो हणे, अड़े बाबा हुनजे हथ में ताक़त ई कान्हे, हू कीअं कुहाड़ी खणंदो। इहा जेका शइ आहे न, इहा जेका डिग्निटी था माण्हुनि जा खेॾनि था, इहा ॾाढी दिलि खे जेका आहे न उहो अॻे असां एतिरा ॾींहं ब ॾींहं ठीकु आहे असां तरक़ी करियूं पिया, बट हिकिड़े पासे असां पोयां पिया वञूं। असां वटि हूअं हिकिड़ो ऑप्शन हूंदो आहे न साईं, जहिड़े में फलाणा 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 ऐं ॿिया नामालूम ऐं ॿिया पोइ ऐं ॿिया ते डीलिंग हलंदी आहे, मूंखे लॻे थो ऐं ॿिया में ई बि हुयो। ऐं ॿिया में मतिलबु अगरि आउं थी वियो साईं, ऐं आउं चवां थो न साईं हुननि सां तव्हां ज़ुल्म कयो आहे, यार शोएब बि हुननि जो पासो थो खणे, शोएब बची वञे, सुहाग साहिबु हुननि जो पासो थो खणे, सुहाग साहिबु बची वञे। सो हाणे उहो सुहाग साहिब जी ख़बर कान्हे, साईं माफ़ु कजो, सुहाग साहिब जी एज एतिरी थी वई आहे जो सुहाग साहिबु कोर्ट में वञी वञी थकिजी पवंदो। बहरहाल सच चए पियो ई, मूं माफ़ी पहिरीं घुरी। मां न सही न, तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे। तव्हांजो स्टार कहिड़ो आहे? सर आई एम लिब्रा। तव्हां लिब्रा आहियो, तव्हां एरीज़। तव्हां एरीज़ आहियो। शुरूआत एरीज़ खां था कयूं। असां वटि टेरो कार्ड्स आहिनि, ख़बर पवंदी अॼोको ॾींहुं तव्हांजो कीअं गुज़रंदो। अच्छा, बिस्मिल्लाह। ख़बर पइजी वेंदी त तव्हांजा केसिस लॻल आहिनि, ॻाल्हियुनि में ख़बर। ऐं हिकिड़ा 3 कार्ड स्पेशल तव्हां कढिजो त शादी हिकिड़ी कोन कई अथई कलर रखी। सोशल मीडिया ते बि को सेकंड मैरिज जो कुझु पोस्ट कई हुई। तव्हांजी पहिरीं शादी न थी आहे त सेकंड मैरिज या पहिरियां ॿुधाई न अथव असांखे। सोशल मीडिया ते इन ते रोशनी विझंदा? न बिल्कुलु विझंदासीं कि सोशल मीडिया ते इहो हिकिड़ो प्रोफार्म आहे कि तव्हां जेकॾहिं को ॿी शादी करे थो त घरवारी खां इजाज़त कीअं वठिजे, उनजी एफिडेविट मूं शेयर कयो आहे। ऐं उनखां पोइ मूंखे कम अज़ कम कोई 40-50 कॉल्स अची वियूं आहिनि हिन वक़्त ताईं, ऐं मां मूड रखां थो त मां रिमूव कयां। न इहो असांखे एफिडेविट ॾिजो पहिरियां, असां त हिन में हक़ कीअं बख़्शराइजे, तव्हां वरी ॿी शइ। न वाक़ई इहो ॿुधायो कि एफिडेविट में तव्हां लिखियो कि सेकंड मैरिज जी इजाज़त जेका आहे उहा वाइफ खां वठणु कीअं घुरिजे। हिकिड़ी उन में उहो फॉर्मेलिटी आहे, ड्राफ्टिंग आहे। अच्छा, उहा भले तव्हांजो जेको डायरेक्टर जे मुताबिक़ तव्हां कयो मॉर्निंग जो जेको पंहिंजो मुमताज़ भाई उहो हलाए सघे थो स्क्रीन ते। उन में छा आहे उनजी एफिडेविट ईअं जस्ट मज़ाक में हिकिड़ी शेयरिंग आहे कि सीरियस असां हलूं भला हेॾां। इहो टेम्पलेट हिकिड़ो डायरी साहिबु शेयर कयो। असल में जहिड़ा थींदा आहिनि त ॿी शादी कई अथई ऐं देयर इज़ नो एफिडेविट, देयर इज़ नो परमिशन ऑफ फर्स्ट वाइफ। सो रिसेंटली जजमेंट आई आहे त उन ते चवनि था त इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि परमिशन जी ज़रूरत कोन्हे, ज़रूरत न आहे। पर अच्छा उन में कंडीशन अथव न सही कंडीशन ते रहेगा एक्सप्रेस परमिशन ज़रूरत कोन्हे। हाणे तव्हां एरीज़ खां शुरू कयो। अच्छा मूंखे घर में वरी मुंहिंजे वालिद साहब ई पुछियो त पुट इहो फॉर्म फिल करिणो आहे। अमां जो फ़ोन चायो न पोइ जहिड़ो इहा ॻाल्हि करे न तव्हां जेका आहे न सही ॻाल्हि कोन कई आहे। अच्छा, एरीज़ वारनि लाइ कार्ड है, जजमेंट जो कार्ड है। अॼु जो ॾींहुं जेको आहे तव्हांजो कुझु नयो शुरूआत, नई स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग थी सघे थो। पुराणा कम जेके तव्हांजा रहिजी विया हुआ उहे तव्हां अॼु कंप्लीट करे सघो था। एरीज़ खां पोइ आहे टॉरस। टॉरस वारनि लाइ कार्ड आहे किंग ऑफ सोर्ड्स जो, ऐं इहो कार्ड चवे थो टॉरस वारनि खे जेको बि तव्हांखे कमु करिणो आहे, जेको बि डिसीशन वठिणो आहे, फ़ैसिलो करिणो आहे, सोचे सम्झी ऐं दिमाग़ सां फ़ैसिलो कजो, इमोशनल या जज़्बाती फ़ैसिलो न कजो। सही। टॉरस खां पोइ आहे जेमिनाई। जेमिनाई वारनि लाइ कार्ड आहे द मून जो, ऐं मून जो कार्ड चए थो अॼु तव्हांजूं सोचूं इलाही हंधि हिते हुते थींदियूं, डाइवर्ट थींदियूं। कॾहिं तव्हां कुझु सोचंदा, कॾहिं पॉज़िटिव सोचंदा, कॾहिं नेगेटिव सोचंदा। पंहिंजी माइंड खे तव्हांखे क्लियर करिणो आहे, छो त क्लियरिटी कोन्हे तव्हांजे माइंड में। जेमिनाई खां पोइ आहे कैंसर। कैंसर वारनि लाइ कार्ड आहे किंग ऑफ कप्स जो। अॼु तव्हां इलाही को सदको ॾेई सघो था ऐं जेका आहे कंहिंजी हेल्प करे सघो था, कैंसर वारा। कैंसर खां पोइ आहे लियो। लियो वारनि लाइ कार्ड आहे 5 ऑफ सोर्ड्स जो, ऐं 5 ऑफ सोर्ड्स चवे थो कि अॼु तव्हांजो कंहिंसां झेड़ो थी सघे थो, त कंहिंसां बि बहस आर्ग्यू। आदि नसीम खिले पई हिन ॻाल्हि ते। ऐं कंहिंसां बहस न कजो, कंहिं अगरि किथे झेड़ो थिए पियो त हुन में विच में न पवजो। हा दी अॻे असांजा झेड़ा था हलनि त इहो सजाद ऐं आदि नसीम जो झेड़ो हले थो।
लियो खां पोइ आहे वर्गो 3 ऑफ कप्स आयो आहे वर्गो वारनि लाइ सेलिब्रेशन जो टाइम आहे अॼु ख़ुशियुनि जो ॾींहुं आहे स्पेशली फैमिली सां गॾु तव्हां सुठो टाइम गुज़ारे सघो था वर्गो खां पोइ आहे लिब्रा वारनि लाइ कार्ड आहे 5 ऑफ कप्स जेका बि तव्हां एक्सपेक्ट कयो आहे एक्सपेक्टेशंस तव्हांजूं अॼु पूरियूं न थींदियूं अॼु सैड एनर्जी नज़र पई अचे थी सघे थो कंहिं जे तरफ़ां स्पेशली तव्हांजो कंपेनियन या तव्हांजो जेको पार्टनर उन सां तव्हांखे का तकलीफ़ को ॾुख पहुची सघे थो स्कॉर्पियो साईं होशियारी कजो साईं डेंजरस आहे हा लिब्रा तव्हां चयो न हाँ डेंजरस है स्कॉर्पियो लाइ कार्ड आहे एम्प्रर जो कार्ड आहे अॼु तव्हांजो ॾींहुं आहे अॼु तव्हांजी मर्ज़ी हलंदी ऐं अॼु हैप्पीनेस जो ॾींहुं बि आहे तव्हां फैमिली सां गॾु सुठो टाइम गुज़ारे सघो था ट्रैवल बि करे सघो था तव्हां लाइ ट्रैवल इलाही ज़बरदस्त रहंदो इहो त उअई तव्हांजी मर्ज़ी हलंदी आहे स्कॉर्पियो मतिलबु पाण मर्ज़ी हलंदी अथनि जिते किथे कोशिशि कंदी आहियां पंहिंजी मर्ज़ी करण जी अच्छा स्कॉर्पियो खां पोइ आहे सेजिटेरियस हमीर गौर सां ॿुधो सुठो ॿुधाइजो सुठो न जेको ईंदो उहो ॿुधाईंदो 5 ऑफ वॉन्ड्स चैलेंजिंग डे आहे अॼु तव्हां लाइ ऐं इलाही सारो कमु अॼु तव्हांखे मिली सघे थो मुश्किल डे आहे पर तव्हांखे सक्सेस मिलंदी चैलेंजिंग डे त आहे स्ट्रगल वारो डे बि आहे पर तव्हांखे सक्सेस कामयाबी ज़रूरु मिलंदी मैसेज आहे मुंहिंजे शिफ्ट इंचार्ज जे लाइ ऐं मुंहिंजे प्रोड्यूसर जे लाइ त सॼो ॾींहुं मूंखां कमु वठी सघनि था अच्छा वठी सघनि था अच्छा सेजिटेरियस खां पोइ आहे कैप्रिकॉन 2 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आहे वेटिंग जो कार्ड आहे थी सघे थो अॼु तव्हां कंहिंजो वेट कयो कंहिंजी कॉल जो कंहिंजी मैसेज जो वेट करे सघो था कैप्रिकॉन खां पोइ आहे एक्वेरियस 4 ऑफ कप्स एक्वेरियस वारनि लाइ ऐं अॼु तव्हांजो ॾींहुं जेको आहे थोरो बोर रहंदो लेज़ी रहंदो को कंहिं कम में तव्हांजो दिलि न लॻंदो अच्छा एक्वेरियस खां पोइ आहे पाइसिस ॾाढो सुठो कार्ड हूंदो हमेशा आउं चाहींदी आहियां की पाइसिस वारनि जो जेको आहे न कार्ड सुठो न अचे पर तॾहिं बि सुठो अची वेंदो शुक्र अल्लाह अजीब सिचुएशन आहे वही होता है जो मंजूर खुदा होता 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आहे पाइसिस वारनि लाइ अॼु जंहिं बि हथ में तव्हां जंहिं बि कम में हथु विझंदा इंशाल्लाह तव्हांखे सक्सेस मिलंदी कामयाबी मिलंदी स्टेबिलिटी बि नज़र अचे ख़ुशियूं हैप्पीनेस स्टेबिलिटी ऐं सक्सेस ऐं ट्रैवल ते बि वञी सघो था कंहिंखे मच्छियुनि खे कल मच्छियुनि ते यादि ॾियाराए छॾियो असांखे अलाए छा छा कल हिकिड़ी दावत आई पई असांखे पाड़े मां मच्छी जी पर पोइ ख़बर पई इहा जेकॾहिं असां मच्छी अगरि तव्हां खाई छॾी पोइ असां छा कंदासीं त इन करे अच्छा माया मोहम्मद नवाज़ ॾाहिरी ॾे हाल ॿुधाए हिकु ॿीहर अच्छा हिन फील्ड जा छा चैलेंजिस आहिनि केतिरी हार्ड आहे केतिरी डिफिकल्ट आहे बज़ाहिर ई कारो कोट कारी टाई पाइणु सवलो आहे पर इन जो हिकिड़ो पंहिंजो भरम आहे पंहिंजो तक़दुस आहे ऐं पंहिंजी रेस्पेक्ट आहे ऐं इनखे पंहिंजा हिकिड़ा चैलेंजिस आहिनि कॉम्पिटिशन आहे तव्हां कीअं था ॾिसो हीअ ॾिसो जीअं जर्नलिज़म में तव्हांखे हिकिड़ी काज़ी साहिबु असांजा उस्ताद आहिनि सहाफ़त में उहो हमेशह हिकिड़ी ॻाल्हि पुछंदा आहिनि जॾहिं का फंबल थींदो आहे या छा त पोइ कॉरिडोर में या किथे पुछे वठंदा आहिनि तव्हां अॼु जी अख़बार पढ़ी आहे अच्छा जंहिं ॾींहुं असां अख़बार पढ़ी हूंदी आहे उन ॾींहुं घुमंदा आहियूं त काज़ी साहिबु पुछे पर उन ॾींहुं न पुछंदा आहिनि तूं अख़बार पढ़ी आहे मतिलबु तव्हांखे अपडेट रहणो पवंदो आहे माना अख़बारूं सभु शयूं जीअं अहिड़े नमूने हिते वरी तव्हांखे लॉ जे हवाले सां अपडेट रहणो पवे थो सिर्फ़ु लॉ न पर करंट इशूज़ छा पिया हलनि मुख़्तलिफ़ मामलात छा पिया हलनि उन्हनि खां बि तव्हांखे अपडेट रहणो पवंदो कोई सीनियर दोस्त आहिनि गाइड कंदा आहिनि शयूं ऐं ॿी हिकिड़ी लॉ ऐं जर्नलिज़म में हिकिड़ो वॾो डिफरेंट इहो बि आहे कि लॉ में तव्हां जॾहिं वेन यू इंटर दिस इन ऑगस्ट प्रोफेशन त तव्हांखे कंहिं सीनियर जी हर वक़्तु रहनुमाई जी ज़रूरत पवे थी माना हिते बि जर्नलिज़म में बि आहे पर हिते तव्हांखे हर मोड़ ते हूअं माना तव्हांखे 100 किताब ॾिसणा आहिनि बुक ॾिसणा आहिनि पर जेकॾहिं सीनियर तव्हांजी महिरबानी करे विझे त हिकिड़े ई किताब मां तव्हां सेक्शन ॾिसी सघो त माना हिकिड़ो उनजो आहे चैलेंजिस आहिनि उनखां पोइ ही प्रोफेशन मूंखे इन शइ जो अंदाज़ो हूंदो असां जर्नलिज़म में त 12 बजे निंड मां उथूं 1 बजे ब्रेकिंग ॾिनीसीं 2 बजे माना असांखे कमु शुरू थी वियो हिते तव्हांखे उथणो ई 5 बजे आहे सुबुह जो 5 खां 6 बजे उथणो आहे ऐं जीअं खटियान साहिबु चयो त 8:30 बजे कोर्ट में इन थियणो आहे 12-1 बजे ताईं तव्हां कोर्ट में हूंदो वरी नमाज़ ब्रेक ऐं लंच ब्रेक वरी तव्हां ऑफिस में वञो ॿिए ॾींहं जी वरी तयारी कयो त माना हिकिड़ो मुसलसिल तव्हांखे कमु करिणो थो पए
मुंहिंजो वरी पंहिंजो इंट्रस्ट बि ह्यूमन राइट्स ऐं सोशल एक्टिविस्ट ऐं इन्हनि शयुनि ते आहे, त पोइ मां लॉ खे वरी कनेक्ट कंदो आहियां सोशल एक्टिविटीज़ सां, ह्यूमन राइट्स सां। रिसेंटली बि हिकिड़ो इशू हुयो पब्लिक नॉइज़नि जे हवाले सां, अवामी परेशानी हुई, जेके बेसिक नीड्स आहिनि उन एरिया में न ॾिनी वियूं, त पोइ मां खटियान साहब खां रहनुमाई वरिती, ॿियनि दोस्तनि खां वरिती, ऐं CRPC जो सेक्शन आहे 133 जंहिंजे तहत तव्हां एप्लीकेशन ॾेई सघो था कि तव्हांजे एरिया में जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ कम न पिया थियनि। मिसाल म्यूनिसिपल सर्विसिस आहे, एसेंशियल सर्विसिस जेके आहिनि उहे प्रोवाइड नथियूं थियनि, इवन बेसिक जेके नीड्स आहिनि, पाणी तव्हांजे घर नथो अचे या मुख़्तलिफ़, त तव्हां उनजे थ्रू कंसर्न अथॉरिटी खे एप्लीकेशन ॾेई सघो था ऐं उहा कोर्ट में चैलेंज करे उहो तव्हां मसइलो पंहिंजो हल कराए सघो था। त हाणे बजाए जे वॾेरनि जी औताकूं आबाद करणियूं आहिनि, पढ़ाई करे बहितर सुठी खां सुठी लाइब्रेरियुनि खे आबाद करणु घुरिजे ऐं उन खां पोइ तव्हां मुख़्तलिफ़ प्रोफेशन्स में वञी करे बि ख़िदमत करे सघो था। हिकिड़ो चैलेंज आहे। पर अदा तव्हां ॿुधायो कि तव्हां वटि क्रिमिनल केसिस जेके अचनि था कहिड़े टाइप जा अचनि था? हर टाइप जा अचनि था। जी रिसेंटली आउं हिकिड़ो केस पियो डील करियां डॉक्टर महाशा वारो। अच्छा। जेका असांजी जो डॉक्टर हुई पोइ उन सुसाइड कयो। हा एक्चुअली कुझु शयूं अहिड़ियूं हुजनि जेकी असां मीडिया ते, छाकाणि त उहे ट्रायल में आहिनि, असां डिस्कस करण खे थोरो अवॉइड कंदा आहियूं। जी आउं हींअर उन केस खे करियां पियो परसू। आई एम फ्रॉम कंप्लेंट। अहिड़ा केसिस बचनि था, अहिड़ा हींअर इहे केसिस आहिनि, या कुझु ॿिया नैब जा केसिस आहिनि। नैब ट्रायल आहे या हाई कोर्ट में उन्हनि जूं अपील्स थींदियूं आहिनि, बेल्स थींदियूं आहिनि, देन सुप्रीम कोर्ट में। सो इहे केसिस हूंदा आहिनि। हिकिड़ो मूं वटि रिसेंटली रेप केस आयो आहे, सो उन खे आउं डील करियां पियो। इलाही क़िस्म जा अहिड़े क़िस्म जा केसिस फीमेल्स भी क्राइम्स कनि थियूं? बिल्कुलु कनि थियूं। कहिड़ा छा क्राइम्स हूंदा आहिनि फीमेल्स वारनि? फीमेल खां वधीक के मतिलबु इहो जेको आहे फीमेल्स बिल्कुलु क्राइम कनि थियूं। ऐं हा बिल्कुलु। कहिड़े टाइप जा क्राइम्स ईंदा आहिनि? पहिरीं त वाइट कॉलर क्राइम, जेको ज़हनी तशद्दुद आहे, पहिरियों जेको ज़हनी तशद्दुद आहे। सीरियसली जवाब ॾियणो। अक्सर ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि त माइनि खे कॾहिं हार्ट अटैक कोन ईंदो आहे। कार्डियक अरेस्ट में का माई अॼु ताईं कंहिंजी डेथ कोन थी आहे। तव्हां सम्झी सघो था माइनि जो जेको आहे उहो तशद्दुद कहिड़ो पीक ते हूंदो आहे। अच्छा पर सीरियस सर बिल्कुलु मायूं क्राइम कनि थियूं। हिकिड़ी हींअर शइ ॾाढो हले पियो वाइट कॉलर क्राइम में। ठीकु आहे, वाइट कॉलर क्राइम में तव्हांजा बैंकिंग ऑफेंसिस अची वञनि था ऐं तव्हांजा जेके आहिनि उहे नैब जो जेको असांजो लॉ आहे उन में ऑफेंसिस अचनि था ऐं इन क़िस्म जा हूंदा आहिनि। या मेन मूं लास्ट टाइम जेको हिकिड़े केस में थियो हो त माई जेका हुई शी वॉज इन्वॉल्वड इन डकैती। अच्छा। शी यूज़ टू वर्क इन अ हाउस ऐं गुलशन में कंहिंजो घर हो। सो छा थियो जो उहा माई उन जो अलॉन्ग विथ इन कनाइवंस विथ अ सिक्योरिटी गार्ड को 40-50 लाख रुपए जो सोन ऐं सॼो पैसा वैसा खणी शी रेन अवे टू पंजाब और सम अदर प्रोविंस। अच्छा हाणे अचूं था खटियान साहब खां ज़रूरु पुछंदासीं। पहिरियां माण्हू ईंदा हुया त हीउ जेको फेम हुयो, हाणे काफ़ी मां त सीरियस जजिस खे ॾिठो आहे, चवंदा आहिनि हाणे दिलि चए थी त इस्तीफ़ा ॾेई वकालत कजे, छाकाणि त जेतिरा हैंडसम अमाउंट हिन केसिस में वकीलनि खे मिलनि था। मतिलबु इहो फैक्ट आहे, असां फैक्ट था ॻाल्हायूं त उहो ज़बरदस्त हैंडसम उन्हनि जा पैकेजिस आहिनि। अॼुकल्ह लीगल एडवाइज़र्स जे तौर ते हर कंहिंजी लीगल हिकिड़ी पंहिंजी हिकिड़ी ठहियलु आहे फर्म। त असांजे कंहिं बि डिपार्टमेंट सां अॼुकल्ह माण्हुनि जा पंहिंजा लीगल कंसल्टेंट्स आहिनि जेके कनि पिया, त उन्हनि जा पैकेजिस आहिनि। त केतिरो ई हैंडसम प्रोफेशन आहे सर। पैकेजिस उहो चवंदा कोन्हे जेतिरी तव्हां महिनत कंदो ओतिरो तव्हांखे फल मिलंदो। इहो कोन्हे त तव्हां 2 सीढ़ियूं चढ़ियो त अॻियां तव्हांजे लाइ सुठो पैकेज पियो आहे। ठीकु आहे, तव्हांखे वर्क हार्ड करो, ऑब्वियसली महिनत आहे। ठीकु आहे, 4 केस खटियो था ऐं वरी 4 केस हारायो था, वरी तव्हां अची वञो था पंहिंजे ग्राउंड लेवल ते। हा अच्छा, खटर हाराइण इज़ नॉट वकील जो हुनजो सोचणु न घुरिजे ऐं हारजियो, बट तव्हांखे कमु महिनत करणु घुरिजे ताकी तव्हांजो क्लाइंट ख़ुशि हुजे। ठीकु आहे, अक्सर ईअं थींदो आहे जो केस तव्हां हारजंदा बि आहियो, बट को अहिड़ो माण्हू ईअं अची वेंदो सर आई हैव हर्ड यू, मूं तव्हांखे ॾिठो आहे, आई एम वेरी इम्प्रेस तव्हांजे आर्ग्यूमेंट्स तव्हांजो। मेन शइ जेका शइ आहे न उहा तव्हांखे लॉयल रहणो आहे पंहिंजे क्लाइंट सां। ठीकु आहे, पैसो हर कंहिंजी नीड आहे, तव्हां पैसे बिना कुझु नथा करे सघो। ठीकु आहे, बट मेन शइ जेका आहे न
उहा तव्हांखे पंहिंजे प्रोफेशन सां लॉयल रहणो आहे. तव्हां वटि पैसो पाण ई ईंदो, पाण ई ईंदो. तव्हां अगरि क्लाइंट खे सुठो रिलीफ वठो था ॾियो, तव्हांजो जेको आहे उहो कमु अहिड़ो आहे जो तव्हां सेटिस्फाई आहियो, तव्हां पैसो पाण ई. ऐं जॾहिं केस तव्हां हाराए वेंदा आहियो पोइ क्लाइंट्स जो रिएक्शन छा हूंदो आहे? ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे थोरो एग्रेसिव हूंदो आहे, बट अपील जो त वे आउट आहे न, त बाबा अपील करे सघूं था. छोकी ॾिसो लॉ पूरो परफेक्ट कोन हूंदो आहे. समटाइम्स देयर आर लिखोना. जज लिखे पियो, जज बि हिकिड़ो इंसानु आहे, जज जी बि किथे ग़लती थी सघे थी. उन में अगरि लॉ में तव्हां ॾिसो था का गुंजाइश आहे त क्लाइंट खे तव्हां चओ बाबा तुंहिंजो केस अपील आहे. अच्छा ॿी वरी हिकिड़ी ॻाल्हि, तव्हां चओ जजिस चवंदा असां रिज़ाइन करे अची वकालत करियूं. सर थियणु त खपे भले, पर अॼुकल्ह माशाल्लाह जजिस जा पैकेजिस सुठा आहिनि. हा ठीकु आहे. जजिस जा पैकेज अगरि अची सघनि था प्रोफेशन में भले. अच्छा अचूं था अदी नसीम खां. अदी नसीम लॻे थो डिश जेका आहे उहा रेडी करे ऐं डिश आउट बि करे छॾी आहे. बता अॼु स्पीड जेका आहे तव्हांजी काफ़ी फास्ट. 15 मिंटनि जी आहे हीअ रेसिपी. त इहा लॻे थो सावा मिर्च त कोन पिया विझो? सावा मिर्च न, हीअ सावा बसरनि जो पार्ट हूंदा आहिनि न, इहे सावा मिर्च ज़रूरु फ्राई करे विझंदा कयो. उहे विधा आहिनि, उहे ज़रूरी आहिनि. छा थियो हाणे जवाबु ॾियो न? इहा प्रोफेशनल हाणे जवाबु ॾियो न. यकीनन तव्हां सम्झी था. अच्छा नवाज़ भाउ, लाइफ कॾहिं कॾहिं इंसान खे वहकरे सां गॾु वठी वेंदी आहे. कॾहिं कॾहिं माण्हू पाण कुझु चाहींदो आहे करण जे लाइ. तव्हां सोचो छा आहे त करिणो छा आहे? ॾिसो मां हिकिड़ी शइ इहा ज़रूरु सम्झी आहे त कुदरत तव्हांखे जेकॾहिं केॾे वठी थी वञे न, त क़ासिम अली शाह साहिबु हिकिड़ो वॾो नालो आहे, हुनखे रिसेंटली ॿुधो पिए कि कुदरत तव्हांखे इशारा ॾींदी आहे. हाणे उहे तव्हां इशारा सम्झी सघो, जेकॾहिं तव्हां में एबिलिटी आहे त सम्झी सघो त तव्हां अञा फर्दर अॻिते वधी सघो था. बेसिकली कुदरत गाइडलाइन ॾींदी, चवंदा आहिनि न त इन कुदरत में भलाई हूंदी आहे. मां जर्नलिज़म में बि ॾाढो इंजॉय कयो ऐं अल्हम्दुलिल्लाह कमु कयो. हाणे बि हिकिड़े इदारे सां मुंसलिक आहियां, करंट अफेयर्स ते कमु कयूं पिया. पर उन खां पोइ जॾहिं हिते आयासीं ऐं हिन प्रोफेशन में आयासीं त सच पुछो त हिकिड़ी कमांडिंग अथॉरिटी आहे. दिस इज़ द पावर कि तव्हां कंहिं बि शइ खे रूल आउट करे सघो. रिसेंटली कल्ह टियों ॾींहुं मूंसां हिकिड़ो इशू थियो बैंक में, आम माण्हुनि सां बि थिए थो. छा थिए थो, तव्हां जॾहिं का ट्रांज़ेक्शन कराइणु वञो था त तव्हांखे NIC चवंदा लाज़मी हुनजी कॉपी जमा करायो ट्रांज़ेक्शन जी. हाणे उन में छा थिए थो, तव्हां जॾहिं वञो था, फ़र्ज़ु कयो मूं वटि 5 लख रुपया आहिनि, हाणे मूंखे ट्रांज़ेक्शन कराइणी आहे. वेन यू एंटर्ड इन बैंक त तव्हां इट इज़ कंफर्म कि तव्हां वञो पिया कुझु ट्रांज़ेक्शन या विड्रॉ कराइण लाइ वञो पिया न. हाणे तव्हां हिकिड़ो त सिक्योरिटी रिस्क में अची वियो, जीअं अंदरि आयो इट इज़ कंफर्म. हाणे उते छा थो थिए, उन ॾींहुं बैंकर उतां जे डेस्क ते वेठल माण्हू छा चयो, मूंखे चयो तव्हां NIC जी कॉपी रिक्वायर्ड आहे. मां ॾिसां हीअ NIC ओरिजिनल आहे, तव्हां कॉपी कराए वठो. जंहिं ते हुननि चयो न तव्हां वञो ॿाहिरां कराइजो. मां चयो हाउ इट कुड पॉसिबल कि मां हाणे पाण खे रिस्क में खणी वञी ॿाहिरि वञा ट्रांज़ेक्शन जेकॾहिं मां कराइणु आयो आहियां. मूं चयो दिस इज़ माई कंज्यूमर राइट कि मां जॾहिं आयो आहियां तव्हां मूंखे सेफ्टी ॾियो, तव्हां मूंखे फैसिलिटेट कयो. अच्छा उन ते फैसिलिटेट करण खां मूंखे इनकार कयो. छाकाणि जो मूंखे लॉ जी ख़बर हुई, छाकाणि जो मूंखे कंज्यूमर राइट्स जी ख़बर हुई, त मां डायरेक्ट मैनेजर खे वञी इहो न चयो त हीअ ईअं करे थो. मां हिनखे इहो चयो त तव्हां जेको मूंखे हिन चयो आहे इहो तव्हां मूंखे लिखी ॾियो कि बाबा हीअ मैटर आहे ऐं असां तव्हांखे NIC जी कॉपी तव्हांखे प्रोवाइड न कंदासीं, फ़ोटो कॉपी या जेको बि व्हाट्सएप. उहो त उथी पियो पंहिंजी सीट ते. ऐं कम अज़ कम हुन बैंक में 100 माण्हू हुया ऐं 100 माण्हुनि जे साम्हूं हुन एप्लोजाइज़ करायो हुन ऑफिसर खे. एंड दिस इज़ द वे कि आप हिकिड़ो आम माण्हू जो छा पावर आहे जेकॾहिं हुनखे कानून जी ख़बर आहे. 2-3 शयूं मुख़्तसरनि ॿुधाईंदुसि. जॾहिं लॉ शुरू कयोसीं असां सीनियर दोस्त वेठा आहिनि, लॉ जॾहिं शुरू कयोसीं त पहिरियों ई जेको असांजे मुंहिंजे साम्हूं बुक आयो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आयो. अच्छा जॾहिं पढ़ंदा वियासीं त कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में हिकिड़ो फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर आहे, बुनियादी हक़. उन ॾींहं खां अॼु ताईं असांजी त माना इहो त हिकिड़ो गुफ़्तगू जो जी शुरात बि इहा आहे त आख़िर बि इहा आहे, समाजी मीडिया हुजे या किथे बि, कि छा जेके बुनियादी हक़ आहिनि जेकॾहिं हर हिकु पाकिस्तानीअ खे, हर हिकु शहरीअ खे उहे ख़बर हुजनि न, अध खां वधीक मसइला असांजा हल थी वञे. सही. जीअं मां ॻाल्हि कई त माना उहे ॻाल्हि 8 सेक्शन खां वठी 28 ताईं फंडामेंटल राइट्स, त बुनियादी हक़ जेके आहिनि उन में तव्हांजी डिग्निटी ऑफ मैन आहे, जेका असांजी ॻाल्हि कई त इंसान जी अज़मत. उन में तव्हांजी हेल्थ जेको आहे उहो बेसिक नीड आहे जेका स्टेट खे ॾियणी आहे. एजुकेशन बेसिक नीड आहे.
विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कंहिं बि फ़र्क़ु जे तव्हांखे सर्विसिस प्रोवाइड करणियूं आहिनि गवर्नमेंट खे, इहा बि उन जी बेसिक तव्हांजो हक़ु आहे. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तव्हांजो हक़ु आहे. राइट टू इंफॉर्मेशन RTI हिकिड़ो वॾो इट सेल्फ वॾो सब्जेक्ट आहे की RTI जेकॾहिं तव्हांजे घर जे साम्हूं रोड ठहियो आहे त तव्हां पुछा कराए सघो था त हीउ घणनि पैसनि में ठहियो, किथे केतिरा ख़र्च थिया, कीअं थियो, छा थियो, थ्रू द RTI. सिंध ट्रांसपेरेंसी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मौजूदु आहे पाकिस्तान में, सिंध में 2016 में उनजी फ़ाल आहे, लेजिस्लेशन थी चुकी आहे. हाणे उहो तव्हांजो ऐं असांजो हक़ु आहे त पुछी सघूं था, पर जॾहिं असांखे ख़बर हूंदी त पुछंदासीं न त पोइ ठेकेदार तव्हांखे ख़बर आहे त उहो छा सिस्टम हले थो, सहाफ़त में बि रहिया आहियूं, कमीशन मथां कमीशन. त माना इन तरीक़े सां खोड़ शयूं आहिनि जेके तव्हां थ्रू द लॉ इहे अवेयरनेस ॾियण जी ज़रूरत आहे. मां टाइम न्यूज़ जे प्लेटफॉर्म तां सभिनी दोस्तनि खे चवंदुसि एंड्रॉइड फ़ोन त हर हिकु वटि आहे न, मुख़्तलिफ़ फ़ोन्स आहिनि, उन में तव्हां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वञी करे डाउनलोड करे सघो था आराम सां. ऐप आहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, उनखे तव्हां पढ़ो. एटलीस्ट उनजो 8 सेक्शन आर्टिकल खां वठी करे 28 ताईं 28 ताईं जेके 20 आर्टिकल्स आहिनि, इहे हर पाकिस्तानी खे पढ़णु घुरिजनि ऐं हर पाकिस्तानी खे सम्झणु घुरिजे, यादि करणु घुरिजे. त इहे हिकिड़ी शयूं आहिनि. ॾाढो सुठो टाइम जी असां जीअं त किल्लत हूंदी आहे. खटियाण साहब छा पैगाम आहे तव्हांजो असांजे ॾिसण वारनि? सर आऊं कंटिन्यू ॾींदुसि डायरी साहब जी ॻाल्हि खे. त पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट. इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. हर सिटीज़न खे ख़बर हुजणु घुरिजे मुंहिंजा राइट्स छा आहिनि. मुंहिंजी प्रॉपर्टी सेफ गार्ड कॉन्स्टिट्यूशन जी आहे. स्टेट इज़ ऑब्लिगेटरी, स्टेट ते राइट आहे तव्हांजी प्रॉपर्टी खे सिक्योर करे. तव्हांजी प्रॉपर्टी या कंहिं माण्हू जी, असां बि रड़ियूं कंदा साईं मुंहिंजी प्रॉपर्टी हू फुरियो, साईं मुंहिंजी प्रॉपर्टी त हुन कब्ज़ो करियो. न, स्टेट जेका आहे उहा ड्यूटी बाउंड आहे तव्हांजी प्रॉपर्टी खे सिक्योर करे, तव्हांजे ट्रेड जी प्रोफेशन खे उहो जेको आहे उहो वधा ॾे. तव्हांजा राइट टू इंफॉर्मेशन आहे, नियाणियूं असांजूं तालीम कोन थियूं हासिलु करे सघनि, छो बाबा कोन था करे सघनि, न, हुनजो राइट आहे, बेसिक राइट आहे. ऐं स्टेट ऑब्लिगेटरी आहे तव्हांखे बेसिक नेसेसिटी लाइफ जी ॾे. राइट टू इंफॉर्मेशन आहे, राइट टू फेयर ट्रायल आहे. अच्छा, मेन शइ वधीक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वॾे मां वॾी जेका शइ आहे. असां थाणे ते वेंदा आहियूं कंहिंजे लाइ कंप्लेन खणी, SHO चवंदो बाबा FIR नथी थी सघे तुंहिंजी, या उते जेको थाणे वारा 154 CRPC जो SHO ड्यूटी बाउंड आहे. जेका हुनखे रिपोर्ट पहुचे थी, हुनखे कॉग्निजेबल ऑफेंस अगरि ठहे थो त हुनखे FIR जी शीट में लिखणो ई लिखणो आहे. असां चवंदा कोर्ट में था वञूं, हू था वञूं, न बाबा, 154 में तव्हांजो राइट आहे, तव्हांजी FIR थियणु खपे अगरि को ऑफेंस आहे त. मेन शइ आहे. ॿी ॻाल्हि त असांखे पंहिंजे राइट्स जी ख़बर हुजणु घुरिजे. नंढे खां वॾे ताईं असांखे पंहिंजे राइट. सुभाणे असां कंहिंखां बि असांजो किथे बि थिए त असां कंहिंखां पुछूं त बाबा ॿुधा कहिड़े राइट जे तहत तूं असां सां हीअं पियो करी. बिल्कुलु ईअं आहे, बिल्कुलु ईअं. महिरबानी, वॾी महिरबानी. नवाज़ भाउ छा चवंदो ॿिनि लफ़्ज़नि में? मुख़्तसिर, बिल्कुलु मां सम्झीसि तव्हां 2 मिंट. त मुख़्तसिरनि मां इहो चवंदुसि कि मुख़्तलिफ़ प्रोफेशन्स आहिनि जिन में माण्हू वञी करे ख़िदमत करे सघे थो. लॉ जो प्रोफेशन बि इट इज़ ऑल फॉर यू. असांजे इलाइक़ो बि हुकुम जे असां हाज़िर आहियूं. कंहिं बि ग़रीब मिसकीन माण्हू कि जेकॾहिं को कानून में रसाई में को मसइलो आहे त असां हुन लाइ हाज़िर आहियूं. ऐं इहो असांजे को बेनिफिट जे लाइ न आहे, पर ख़ल्क़ ख़ुदा जी ख़िदमत जे लाइ. चलो बसि नंबर मुंहिंजो नंबर सजाद वॾी महिरबानी. मां आहियां मोहम्मद नवाज़ डायरी भाउ तव्हांजी, ऐं खटियाण साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी. अमीर भाउ टाटा बाय बाय. हनी नसीम डिश आउट थी वई, मुंहिंजे तरफ़ां टाटा बाय बाय. ऐं इंशाअल्लाह ताला सुभाणे तव्हां सां वरी थींदी मुलाक़ात. पंहिंजे मेज़बाननि खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.